मैंने जॉन क्लॉज और फ्रेंडीज से इस गुफ्तगू का जिक्र किया। वो दोनों भाग निकलने के लिए इस कदर बेकरार थे कि सोचे समझे बगैर रिस्क लेने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझ पर जोर दिया कि रकम अदा कर देनी चाहिए। चुनाचे उसी रोज सायरी की मार्फत 2500 फ्रांक जीस को भिजवा दिए गए। जॉन क्लॉज बहुत पुरुमीद और खुश था। यही कैफियत फ्रेंडीज की थी, मगर मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि डीगा को मुसीबत के आलम में छोड़कर भाग जाना शराफत नहीं। सेपहल चातल के जरिए डीगा का पैगाम मौसूल हुआ। उसे हमारे मंसूबे का इल्म हो गया था। उसने हमें मौके से फायदा उठाने की खुशी से इजाजत दे दी। ये पैगाम पाकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ, लेकिन फिर भी उदास था। हम 3 आदमी फरार के मंसूबे में एक दूसरे के शरीक राज थे, लेकिन बैरिक के मुसल्ला पहरेदारों और उस हबशी चौकीदार से निपटने के लिए 3 गैर मुसल्ला आदमी बिल्कुल नाकाफी थे और चाहते थे कि कम से कम 1 या 2 आदमी इस मुहिम में शरीक हो जाएं। मगर सवाल यह था कि वो कौन आदमी होंगे और कहां से आएंगे। पेरोली फू इस काम के लिए बेहद मौजू था, लेकिन वो कहीं और मुंतकिल किया जा चुका था। बीका नाम का एक शख्स कारसीका का रहने वाला हमारे करीब ही था। मैंने अंदाजा किया कि ये आदमी जीदार और भरोसे के लायक है, मगर फ्रेंडीज का कहना था कि इन कारसीका वालों पर एतबार करना परले दर्जे की हिमाकत है। ये लोग गद्दार, बुज़दिल और बेवकूफ होते हैं। हम इस मसले पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि मात्रो उधर से गुजरा और हमारे पास आन खड़ा हुआ। ये 18 बरस का निहायत हसीन और सेहतमंद लड़का था, जिसे एक टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने के जुर्म में सजा हुई थी। वारदात कत्ल के वक्त उसकी उम्र 16-17 बरस थी। कैंप में वो हर दिल अजीज शख्सियत था। जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसका मतलब आप समझ गए होंगे। कैदी ही नहीं, बाज गार्ड, सिपाही और अफसर भी उस लड़के में दिलचस्पी लेते थे। क्या हाल है मात्रो? मैंने मुस्कुरा कर कहा। कैसी गुजर रही है? जी रहा हूँ मिस्टर पिपलन, उसने जनाना आवाज में खिलखिलाकर जवाब दिया। माचिस होगी आपके पास? हाँ हाँ ये लो। मैंने उसे माचिस निकाल कर दी, फिर एक सिगरेट भी थमा दी। सिगरेट देखकर वो बहुत खुश हुआ। इतने में वो हबशी देव उधर से गुजरा और मात्रो को देखकर अपने सफेद दांत निकाल दिए और पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। मात्रो ने नफरत भरी निगाह से उसे देखा और मुंह फेर लिया। मिस्टर पिपलन, इस मनहूस की शक्ल देखी आपने? खुद को हसीन समझता है। वो इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मैं भी उस पर फिदा हो जाऊंगा। ये कहकर मात्रो मायने खेज अंदाज में हंसने लगा। दफतन एक अजीब ख्याल बिजली की मानंद मेरे जहन के पर्दे पर कूद गया। अगर मात्रो के जरिए इस हबशी पर काबू पा लिया जाए तो बकिया 3 मुसल्ला गार्डों से निपटना दुश्वार न होगा। मैंने अलग होकर पहले उससे वादा लिया कि वो गुफ्तगू का एक लफ्ज भी किसी को नहीं कहेगा, वरना उसकी लाश कैंप के मुर्दा खाने में मिलेगी। तब मैंने उसे अपने मंसूबे से आगाह किया और कहा कि अगर वो चाहे तो हबशी को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करके अपने इशारों पर चला सकता है। हम चाहते हैं कि उसे बैरिक के अंदर आधी रात के बाद बुलाया जाए ताकि किसी जरिए से उस पर काबू पा सकें। उसके बाद गार्डों से निपटना आसान हो जाएगा। बोलो, इस खिदमत के अविज तुम कितनी रकम चाहते हो? मैंने पूछा। या हमारे साथ ही इस जहन्नुम से भाग निकलने पर रजामंद हो? मैं आपके साथ चलूंगा मिस्टर पिपलन। मैं यहाँ किसी कीमत पर रहना नहीं चाहता। इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मैं जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। आप मुझ पर हर तरह एतबार कर सकते हैं। बस तो फिर तय हुआ। तुम जितनी जल्द मुमकिन हो हबशी को राम करो। मैं वापस जाकर जॉन क्लार्ड्स और फ्रेंडिस को बताता हूँ। मैंने वापस जाकर जॉन क्लार्ड्स और फ्रेंडिस को बताया कि मामला खुश असलूबी से तय पा गया है। उसी रात 8 बजे के करीब हबशी देव झूमता झामता बैरिक में आया। मात्रो उसके कदमों की आहट पाकर उठ बैठा और इस अंदाज में मुस्कुराया कि हबशी उस पर फिदा हो गया। उसने इधर उधर चोर निगाहों से बैरिक का जायजा लिया। हम सब अपने अपने बिस्तरों में दुबके पड़े थे। कोई शख्स भी हबशी की तरफ नहीं देख रहा था। मात्रो ने दबे लहजे में चंद लम्हे हबशी से राजो नियाज किए। मैंने एक आंख खुली रखी थी और चुपके चुपके जायजा लेता रहा। रात 10 बजे हबशी फिर आया। वो लड़का बेखबर सो रहा था। हबशी ने मात्रो का पैर पकड़कर हिलाया। लड़का जाग गया। हबशी ने बैतुल खला की तरफ इशारा किया और उधर चला गया। मात्रो ने उठकर मेरी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैंने भी हाथ के इशारे से उसे हबशी के पीछे जाने की हिदायत की। 15 मिनट बाद मात्रो वापस आया और अपने बिस्तर में जा दुबका। हबशी ने बैरिक का चक्कर लगाया और मुतमईन होकर वापस चला गया। अगले रोज हमने मात्रो को समझाया कि हबशी को आधी रात के बाद आने की हिदायत दे। नवंबर की 27 तारीख थी। सहपहर के 4 बजे चातल बैरक में आया। उसने शायरी का पैगाम दिया कि जीज ने सब इंतजाम कर लिया है। आज रात से वो अपने वादे के मुताबिक मुकर्ररा मकाम पर इंतजार करेगा। पैगाम मिलते ही हमने अपने पलंग का पाया ढीला किया। फ्रेंडिस ने कहीं से लोहे की 1-2 फीट लंबी सलाख तलाश करके पहले ही अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखी थी। रात 8 बजे हबशी हस्बे मामूल बैरिक के राउंड पर आया और सीधा मात्रो की तरफ गया। मात्रो ने उसे आधी रात के बाद आने को कहा। हबशी रजामंद हो गया। कैंप के चौकीदार ने जो ही आधी रात की सीटी बजाई, हम मुस्तैद हो गए। हबशी 12:15 बजे दबे पांव आया। उसने लड़के का पैर हिलाया। वो चाबी से चलने वाले खिलौने की मानंद उठ बैठा और सीधा बैतुल खला की तरफ हो लिया।
हफ्शी पहले ही उधर जा चुका था। मैंने लपक कर पलंग का आहनी पाया संभाला। बैरक में सन्नाटा और अंधेरा था। हर शख्स अपने अपने बिस्तर में दुबका सो रहा था। बाहर गजब की ठंड थी। जॉन क्लास खाली हाथ था, जबकि फ्रेंडीज ने लोहे की सलाख थाम रखी थी। हम तीनों दबे पांव निहायत खामोशी से बैतुल खला की तरफ बढ़े। जॉन क्लास सबसे आगे था, उसके पीछे मैं और उसके पीछे फ्रेंडीज। हमारे दिल बुरी तरह धड़क रहे थे और हाथ पैरों में सनसनाहट सी थी। जॉन क्लास उस बैतुल खला के बाहर जा खड़ा हुआ जिसमें मातरो और हफ्शी गए हुए थे। चंद लम्हों बाद हफ्शी बाहर आया और जॉन को देखकर हैरत से बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो बदमाश, चलो अपने बिस्तर में जाओ। इससे पेशतर के वो मुझे देखता। मैंने पूरी कुव्वत से पलंग का पाया हफ्शी की खोपड़ी पर दे मारा। हल्की सी आवाज निकाले बगैर वो कटे हुए शैतीर की मानंद गिरा। हमने जल्दी जल्दी उसकी कई मन वजनी लाश घसीट कर बैतुल खला के पिछले हिस्से में डाल दी। फ्रेंडीज ने एहतियातन अपनी आहनी सलाख का एक और वार उसकी कनपटी पर कर दिया ताकि उसके जिंदा रह जाने के इम्कान ही खत्म हो जाए। अब मैंने जल्दी जल्दी हफ्शी की वर्दी उतारी और खुद पहन ली। अगरचे वो मेरे बदन पर ढीली ढाली थी, लेकिन रात की तारीकी में मुसल्ला गार्ड्स को धोखा देने के लिए काफी थी। अब मैंने अपने साथियों को दरवाजे के दाएं बाएं दुबक जाने की हिदायत और हाथ में वही पलंग का पाया पकड़ लिया। फिर हिदायत के मुताबिक मात्रों ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक गार्ड ने बाहर से दोहरे दरवाजे का एक पट खोलकर अंदर झांका और मात्रों को देखते ही हंसकर बोला, क्या बात है लड़के, क्या तकलीफ है? जनाब, हफ्शी बैतुल खला के अंदर बेहोश पड़ा है, शायद गैस चढ़ गई है। अभी मैं वहाँ गया तो उसे इस हाल में देखा, खुदा गारत करे उसे। गार्ड ने एक फहश गाली बकी और राइफल समेत दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। चश्मे-ज़दन में मेरा और फ्रेंडीज का हाथ बैक वक्त हरकत में आए और उस गार्ड का भी वही हशर हुआ जो हफ्शी का हो चुका था। जॉन क्लास ने बड़ी फुर्ती से उसकी वर्दी उतारी और पहन ली। राइफल उसके हाथ में थी। निहायत इत्मीनान से उसने बाहर जाकर दोनों गार्ड्स को अंदर आने का इशारा किया। वो बेचारे बुरी तरह ऊँग रहे थे। ये कहने की जरूरत नहीं कि 5 मिनट के अंदर अंदर हमने उन्हें भी दुनिया और माफिया से बेखबर करके उनके कपड़ों और हथियारों पर कब्जा जमा लिया था। बैरक के बाहर हैबतनाक सन्नाटा था और तारीकी ऐसी थी कि खुदा की पनाह। हम एक दूसरे से फासला बरकरार रखे हुए आगे बढ़ने लगे। हमारे और अस्पताल के दरमियान कोई 200 गज का फासला था और अस्पताल से इतनी ही दूर वो मकाम जहाँ जीज ने इंतजार करने का वादा किया था। दरिया का पानी अस्पताल की दीवार को छूता हुआ गुजरता था। यख बस्ता पानी का तस्वुर करते ही मेरे जिस्म में थरथरी सी छूट गई। हम अंधेरे में टामक टोइयां मारते आगे बढ़ते रहे। एक एक कदम भारी था और हर लम्हा मौत हमसे करीब होती जा रही थी। दफतन सर्च लाइट रोशन हो गई। हम फौरन औंधे मुंह लंबी घास में गिर गए। रोशनी हम पर से घूमती हुई शुमाल से जुनूब और मशरिक से मगरिब की तरफ निकल गई। इतनी तेज रोशनी थी कि हमारी आंखें चुंधिया गईं। कई मिनट तक सर्च लाइट घूमती रही, फिर बंद हो गई। हमारे जहन इस कदर माऊफ हो गए थे कि ये भी याद न रहा कि हमने गार्ड्स की वर्दियां पहन रखी हैं और राइफलें हमारे हाथ में हैं। अगर कोई हमें देख भी ले तो कुछ शक व शुबा न करेगा। बहुत जल्द हम कैंप की दीवार के पास पहुंच गए जो तकरीबन 8 फुट ऊंची थी। इससे पहले हमें खारदार तारों की एक बाड़ से भी गुजरना पड़ा। सच तो यह है कि हमें इस मुसीबत का अंदाजा न था। हमने उस तार को फलांगने या काटने का कोई इंतजाम न किया था, लेकिन मात्रों ने शायद ऐसे ही मौके के लिए न जाने कहां से एक पिलास हासिल कर रखा था। देखते ही देखते उसने कई तार काट दिए और इतना रास्ता बना लिया कि हम सब मोड़ तोड़ कर उस रास्ते में से निकल जाएं। पत्थर की दीवार चढ़ने का मामला कुछ ज्यादा दुश्वार न था। हम में फ्रेंडीज सबसे कवी था। वो घुटनों के बल झुका और उसने हमें कंधों पर सवार होने का इशारा किया। पलक झपकने में हम दीवार पर चढ़ गए। फिर जॉन क्लार्ड्स भी आ गया। उसके बाद मात्रों को भी फूल की मानंद हमने उठा लिया। अब फ्रेंडीज की बारी थी। मैंने और जॉन क्लॉज ने बड़ी मुश्किल से 2.5 मन के इस आदमी को हाथ पकड़कर दीवार पर चढ़ने में मदद की, लेकिन दूसरी जानिब कूदते हुए जॉन क्लॉज के हलक से चीख निकल गई। मालूम हुआ कि वो किसी गहरे गड्ढे में जा गिरा है और उसकी टांग टूट गई है। अंधेरे में बड़ी मुश्किल से टटोल टटोल कर हमने जॉन को उस कब्रनुमा घड़े में से निकाला। तकलीफ और सर्दी की शिद्दत से उसका बुरा हाल था। उसने इल्तिजा की कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें और कश्ती में बैठकर भाग जाएं, मगर हमने उसकी बकवास पर ध्यान न दिया। अब हम अस्पताल की शुमाली दीवार के साथ साथ चलने लगे। जॉन क्लॉज बड़ी मुश्किल से चल रहा था। अंधेरा इतना शदीद था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। दीवार टटोल टटोल कर हम आगे बढ़ रहे थे। आखिर हम दीवार के उस मोड़ पर पहुंच गए जिसका पता जीज ने दिया था। यहाँ चंद लम्हे हम दम लेने के लिए रुके। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और मेरा पाँव गहरी दलदल के अंदर धंसता ही चला गया। फिर मैं औंधे मुंह उस दलदल में गिरा। फौरन ही एक दबी दबी आवाज फजा में उभरी, विप्लन क्या तुम आ गए? हाँ, कौन बोल रहा है? जीज ये तुम हो? यकायक रोशनी का एक शोला सा तारीकी का सीना चीर गया। जीज ने माचिस की तीली जलाई थी। मैंने देखा कि कोई 25 फीट दूर 2 आदमी खड़े हैं। मैं लड़खड़ाता और कांपता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। जलती हुई तीली बुझ गई और एक बार फिर अंधेरा मुसल्लत हो गया। जीज, मेरे एक साथी को चोट लग गई है, वो चल नहीं सकता। कश्ती कहाँ है? और बकिया सामान कश्ती में रख दिया क्या?
हाँ, कश्ती मौजूद है और 3 चप्पू मेरे पास हैं। आप अपने साथी को जल्दी से कश्ती की तरफ लाएं। ठीक आधे घंटे बाद दरिया में से निगरान कश्ती पर सिपाही गुजरेंगे। आपको उनके आने से पहले पहले खासी दूर निकल जाना चाहिए। ताखीर न कीजिए, अपने साथी को बुलाइए। मैं जिस जगह खड़ा जीस से बातें कर रहा था, कश्ती वहां से 100 गज दूर थी। वक्त नाजुक और कम, जॉन क्लास चलने से माजूर। अजब वक्त आन पड़ा था। हमने उसे अपने कंधों पर चढ़ा लिया और दलदल और पानी में से गुजर कर वहां पहुंचे। 4 हम थे और 5वां जीस। उसका नामालूम साथी वहीं पर खड़ा था। जब हम कश्ती पर सवार हुए तो जीस ने दबी जबान से कहा, कश्ती को पानी के बहाव पर बहने दो। खबरदार, कोई आदमी अभी चप्पू चलाने की कोशिश न करे। चप्पू की आवाज इस सन्नाटे में दूर दूर तक सुनी जा सकती है। ये एक हौलनाक और कड़ा सफर था जिसमें हम दाखिल हो रहे थे, एक नामालूम मंजिल की जानिब, जिसमें कदम कदम पर मौत अपना भयानक जबड़ा खोलने के लिए तैयार थी। बहाव खासा तेज था और कश्ती बड़ी तेजी से चली जा रही थी। 1 मील तक हम इस तरह बहते रहे। कोई शख्स न बोला। जॉन क्लास सर्दी और तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया था। जीस ने आहिस्ता आहिस्ता एक चप्पू के जरिए कश्ती को सही राह पर रखने की कोशिश शुरू कर दी। प्रोग्राम यह था कि वो हमें किसी एक महफूज जगह पर छोड़कर कश्ती वापस ले जाएगा। मजीद 2 मील दूर निकल जाने के बाद जीस ने कहा, अब हम किसी हद तक खतरे से निकल चुके हैं। यहाँ बोलने बात करने पर पाबंदी नहीं। आप चाहें तो सिगरेट पी सकते हैं। बराए करम मुझे बताइए मिस्टर पिपलन कि आप बैरक से निकलने में क्यों कर कामयाब हुए? बखुदा मुझे बिल्कुल यकीन न था कि आप लोग आज रात ही आ जाएंगे। मैं समझ रहा था न जाने मुझे कितनी रातें आंखों में काटनी पड़ेंगी। मैंने उसे मुख्तसरन अल्फाज में हालात से आगाह किया। चंद लम्हे बाद वो बोला, क्या आपने इत्मीनान कर लिया था कि वो हबशी मर गया है? और क्या गार्ड्स में से कोई जिंदा तो नहीं? गार्ड्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुमकिन है वो तीनों जिंदा हों या उनमें से एक आध चल बसा हो। अलबत्ता हबशी के बारे में यकीन से कह सकते हैं कि उसके बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। ज़र्ब इतनी शदीद थी कि मैंने उसकी खोपड़ी चटक जाने की आवाज़ सुनी थी। खैर खैर, देखी जाएगी, जीस ने कहा। वो आप लोगों की तलाश में जमीन आसमान एक कर देंगे। मेरा ख्याल है उन्हें अब तक वारदात का पता चल चुका होगा। ताहम सुबह सादिक तक हम उनकी पहुंच से बाहर होंगे। जॉन क्लास की कर्राहने की आवाज सुनाई दी। उसे होश आ रहा था। उसे नहीफ लहजे में कहा, हम किधर जा रहे हैं? इस कमबख्त हड्डी को भी अभी टूटना था। सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैंने उसे दिलासा दिया, घबराओ नहीं, हम बहुत जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर तुम्हारी देखभाल शुरू कर देंगे। अब चुपचाप पड़े रहो। यहाँ से 12 मील दूर ये दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जीस ने कहा, दरिया के इस हिस्से में एक वसी और अरीस पहाड़ी से घिरी हुई वादी है। इस वादी के अंदर बहुत से कुदरती गार हैं और पूरा इलाका घने जंगलों से पटा पड़ा है। आप इस वादी के किसी भी गार में आसानी से पनाह ले सकते हैं। मेरा ख्याल है आप 8 रोज तक छुपे रहें, उसके बाद वहाँ से निकलने की तदबीर करें। मकामी बाशिंदे इधर कसरत से आमदोरफ्त रखते हैं। उनकी मदद से एक और कश्ती, लिबास और खुराक वगैरह हासिल की जा सकती है। दरियाए मेरूनी में आप हमेशा रात को सफर करें। यही दरिया समंदर तक पहुंचा देगा। दिन रात मुसल्लह सिपाहियों की बेशुमार टोलियां बगैर इंजन की कश्तियों में सवार समंदरों में घूमती रहती हैं। अगर आप गार्ड्स की वर्दियां पहने रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनके अलावा मोटर बोट्स भी वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। रात के वक्त सफर के दौरान माचिस की तीली जलाना, खांसना, बातें करना आपके लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। सुबह के 4 बज रहे थे जब हमारी कश्ती उस मकाम तक पहुंची जहां दरिया 2 हिस्सों में बंट जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची कुदरती चट्टानें थी जिन्होंने दरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा गालिबन समंदर की तरफ जाता और दूसरा उस वादी की तरफ जिसका जिक्र जीस कर रहा था। सुबह काजिब के इस धुंधलगे में कुछ फासले पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां नजर आ रही थी। फजा में सर्दी बेइंतहा थी और हमारे हाथ पांव और चेहरे सुन्न हो चुके थे। हम बारी बारी चप्पू चलाकर अपना जिस्म गर्म करते। किनारे पर पहुंचकर हमने खुराक के थैले और जरूरी सामान कश्ती से निकाला, कंधों पर लादा। जॉन क्लास को मातरों ने सहारा दे रखा था। अब मुझे वापस जाना है। खुदा आप सबका निगहबान हो, जीस ने कहा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर जाऊंगा क्योंकि बहाव के खिलाफ कश्ती ले जाना मुझ अकेले की बस की बात नहीं। ये कहकर उसने सबसे हाथ मिलाया और कश्ती में सवार होकर चंद लम्हों में निगाहों से ओझल हो गया। हम उस वक्त सख्त आफत और अजियत में मुब्तला थे, लेकिन आजादी की नेमत से सरशार थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं भयानक ख्वाब देखने के बाद बेदार हुआ हूँ। वो दिल जो कैद बंद में मर चुका था दोबारा जिंदा हो रहा है। हम 4 अफराद जो चंद रोज पहले एक दूसरे के लिए कतई अजनबी थे, मुश्तरका मुसीबत ने हमें आपस में साथी और राजदार बना दिया था। मात्र 18 बरस का निसाइयत से भरपूर लड़का नहायत सख्त जान और हौसलामंद निकला। तमाम रास्ते उसने जबान से शिकायत का एक लफ्ज भी न निकाला। जॉन क्लॉस, जिसकी जिंदगी न जाने कितने हादसों से भरी पड़ी थी और जो संगदिली की तमाम हदें पार कर चुका था, जख्मी होने के बाद एक मासूम बच्चे की मानिंद मेरे गले से लगकर सिसकियां ले रहा था और बार बार कहता था, पिपलन तुम मुझे कहाँ उठाए उठाए फिरोगे? तुम मेरे लिए अपने आप को आफत में न डालो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम और तुम्हारे साथी दोबारा पकड़े जाएं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ न करूंगा। जब उसका इसरार हजियान की हदों को छूने लगा
तो मैंने बेहद संजीदा लहजे में कहा, देखो मिस्टर जॉन क्लास, मर्द बनो और ऐसी बेहुदा बातें छोड़ दो। हमने एक मंसूबा इकट्ठे ही बनाया है तो इकट्ठे ही उस पर अमल किया जाएगा। अगर कामयाब हुए तो खुदा की कसम मैं सच कहता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। तुम्हें इस हाल में छोड़कर जाना मर्दानगी और गैरत के खिलाफ है। फर्ज करो ये हादसा मेरे साथ पेश आता तो तुम मुझे छोड़कर चले जाते। अब हम इकट्ठे ही जिएंगे और इकट्ठे ही मरेंगे। मशरिकी उफुक खासा रोशन हो चुका था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखें हवा के झोंकों से झूम रही थी। पानी के बहाव में नरमी आ गई थी। जू जू सूरज पहाड़ के पीछे से बुलंद हो रहा था, फजा में फैली हुई ठंड कम हो रही थी। ये निहायत दिलफरेब और हसीन मुकाम था। ऐसा महसूस होता था जैसे हम जहन्नुम से निकलकर किसी जन्नत में आ गए हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले थे और इन पहाड़ियों पर चीड़ और देवदार के अनगिनत दरख्त सर उठाए खड़े थे। चोटियों पर चमकीली धूप यूं पड़ रही थी जैसे सोना पिघल रहा हो। दरिया का सुरमई पानी अब चांदी की एक दमकती लकीर में बदल गया था। मात्रो और फ्रेंडीज ने आनन फानन जंगल में से मोटी मोटी लकड़ियां चुनी और एक भद्दा सा स्ट्रेचर तैयार किया और जॉन क्लॉस को उस पर लेटा दिया। उसके बाद हम उस वादी की तरफ रवाना हुए जिसका जिक्र जीज ने किया था। जंगल खासा घना था और दरख्तों की शाखें एक दूसरे से गुत्थी हुई थी। जमीन नरम और गीली थी और जानवरों के पैरों के और पंजों के निशान कहीं कहीं नुमाया थे। अभी तक हमें किसी इंसानी कदम के निशान दिखाई नहीं दिए थे। 1 मील चलने के बाद जंगल और घना हो गया। दरख्तों पर बंदर कसरत से थे जो शाखों पर झूले झूलते हमें देखकर खूखियां करते और मुंह चुराते थे। जू जू हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता कठिन और दुश्वार होता जा रहा था। बल्कि यूं कहना ज्यादा सही होगा कि वहां सिरे से कोई रास्ता था ही नहीं। सूरज आसमान पर खासा बुलंद हो चुका था, लेकिन घनी शाखों और पत्तों के बायस धूप बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। सूरज आसमान पर खासा बुलंद हो चुका था, लेकिन घनी शाखों और पत्तों के बायस धूप बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाती थी। अलबत्ता रोशनी इतनी जरूर थी कि हम आसानी से आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ अभी दूर थे। यकायक हमने अपने आप को एक नदी के पास पाया। यहाँ हैबतनाक सन्नाटा था। इर्द गिर्द के दरख्त बंदरों और परिंदों से बिल्कुल खाली थे। हमने वहाँ थोड़ी देर सुस्ताने का फैसला किया। जॉन क्लॉस की तकलीफ में अब किसी कदर कमी आई थी, मगर नकाहत के मारे उसका बुरा हाल था। उसके टखने की हड्डी टूटी न थी, उतर गई थी। जब मैंने उसकी पतलून हटाकर टखने को देखने की कोशिश की तो उसे बेहद अजियत हुई। टखना सूज कर कुप्पा बन चुका था और सूजा हुआ हिस्सा खून की मानंद सुर्ख था। मात्रो एक बार फिर छोटी छोटी लकड़ियां और शाखें जमा करके लाया। आग जलाई गई और मैंने अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़कर उसके जरिए जॉन के टखने की सिकाई शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता सूजन कम होने लगी, लेकिन इस सख्त सर्दी के बावजूद जॉन का चेहरा पसीने से तर हो गया। थोड़ी देर बाद वो बेखबर होकर सो गया। अब हमें भूख ने सताया। जीज ने खुराक के 2 थैले हमारे हवाले कर दिए। हमने उनमें से एक खोला। उसमें चंद गले सड़े फल, सूखी रोटियों और भुने हुए चनों के सिवा कुछ नहीं था। ये बेहुदा खुराक भला कितने दिन हमारा साथ दे सकती थी। उस थैले के अंदर हमने 4-5 इंच लंबे फल का एक पुराना चाकू भी पाया। दूसरे थैले में भी यही सामान था, सिर्फ एक टूटी फूटी बेकार कुतुबनुमा और 10-12 इंच लंबी रस्सी का बोसीदा टुकड़ा उसमें जायद था। दफतन मात्रो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा और अगर मैं फुर्ती से हट न जाता तो वो मूजी मेरा काम तमाम कर गया था। ये काले रंग का एक हैबतनाक नाग था जो दरख्त के ऊपर से गिरा था और अब फन फैलाकर अपनी जर्द जर्द आंखों से मुझे घूर रहा था। उसकी लंबी सुर्ख जबान निहायत सरत से बार बार अंदर बाहर जाती। मुझसे उसका फासला कोई 1 गज का होगा। नाक के तेवर इंतहाई खतरनाक थे और वो इतना मुस्तैद था कि अगर मैं जरा भी जुम्बिश करता तो पलक झपकने में मुझे डस लेता। मैंने अपने औसान बजा रखे और जिस्म को हरकत दिए बगैर फ्रेंडीज से कहा, फायर करो। लेकिन फ्रेंडीज जो पेरिस के एक कैफे में 3 आदमियों को बैक वक्त कत्ल कर चुका था, नाक को देखते ही पत्थर का बुत बन गया। जॉन क्लॉस फटी फटी आंखों से कभी मेरी तरफ देखता, कभी नाक की तरफ। मैंने दोबारा चिल्लाकर फ्रेंडीज को फायर करने की हिदायत की। इस मर्तबा उसे कुछ होश आया, मगर अब राइफल नहीं उठती थी। मैंने देखा कि उसके हाथ थर थर कांप रहे हैं। नाग मौका पाकर कुछ और आगे आ गया। अब उसमें और जॉन क्लॉस के फैले हुए जख्मी टखने में 1 फीट का फासला था। मौत का साया अपने ऊपर देखकर जॉन क्लॉस का चेहरा एक बार फिर पसीने में तर हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, जॉन, जिस तरह लेटे हो उसी तरह लेटे रहो। ये कहकर मैंने कदम पीछे हटाया। नाग गजबनाक होकर झूमा और फौरन आगे बढ़ा। अब वो पूरे कद से उठा हुआ झूम रहा था। उसके फन की चौड़ाई कम से कम 8 इंच होगी। इतने में फ्रेंडीज ने फायर कर ही दिया। गोली बहुत करीब से चलाई गई थी और मुझे उम्मीद न थी कि निशाने पर बैठेगी, मगर खुदा को हम में से किसी एक की जान बचाना अभी मंजूर था। इसलिए गोली नाक के फन पर पड़ी और उसका धड़ अपने साथ ही लेती गई। बकिया धड़ देर तक तड़पता और लौटता रहा। आखिर सर्द पड़ गया। फिर उसका गोश्त अपने आप ही गलना शुरू हो गया।
चंद लम्हों बाद हमने देखा कि वहाँ स्याह रंग के लेसदार पानी के सिवा कुछ नहीं। अगर ये नर सांप था तो उसकी मादा भी करीब ही होगी, जॉन क्लॉज ने हाँफते हुए कहा। पिपलन, उसे तलाश करो वरना हम में से एक को जरूर डस लेगी। हमने राइफलें संभाली और इर्द गिर्द की जमीन और दरख्तों की जड़ों का बगौर मुआयना किया। वहाँ सांपों के रेंगने के बहुत से निशान दिखाई दिए। मालूम हुआ हम तो सांपों की बस्ती में आ गए। इसी में आफियत जानी कि वहाँ से भागने की कोशिश करें। शदीद थके मांदे होने के बावजूद हमने जॉन का स्ट्रेचर संभाला और नदी पार करके वादी की तरफ चले गए। जंगल में सफर करते हुए हमें 2 घंटे हो गए। ऐसा हैबतनाक मकाम इससे पहले कभी नजर से न गुजरा था। वो फलक बोस पहाड़ जो इतने करीब दिखाई देते थे अब हर लहजा हमसे दूर होते जा रहे थे। शदीद सर्दी के बावजूद हम सब पसीने से शराबूर थे। जॉन क्लास भद्दे से स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा था। फ्रेंडीज और मातरो बुरी तरह हाँफने लगे तो चंद मिनट के लिए मैंने उन्हें दम लेने की इजाजत दी। खुदा की पनाह, हमारे इर्द गिर्द किस कदर हौलनाक खामोशी फैली हुई थी। जंगल इस कदर घना और तारीक जैसे यहाँ सूरज की किरण कभी नमूदार न हुई हो। नामालूम खौफ से मेरे बदन के रोंगटे बार बार खड़े होने लगते और मैं उस वहशी हिरन की मानंद चारों तरफ देखने लगता जिसका ताक़ुब खूंखार चीते कर रहे हों। हमें अभी तक इंसान की शक्ल दिखाई न दी थी। जिस रास्ते पर हम चले जा रहे थे उसे रास्ता कहने ही गलत होगा। रास्ता हम खुद बना रहे थे। खुदरो झाड़ियां कसरत से थीं और उनमें जा बजा 1.5 इंच लंबे नोकीले कांटे लगे थे। हमें झाड़ियां काट काट कर आगे बढ़ना पड़ता था। इस कोशिश में कपड़े तार तार हो गए और बदन जख्मों से चूर। जख्मों से रिसने वाला सुर्ख खून अब जमकर सियाह हो चुका था। ताहम हमें इन जख्मों का कोई एहसास था न परवाह। हम जल्द से जल्द किसी महफूज मुकाम तक पहुंच जाना चाहते थे। बाज़ औक़ात मुझे यूं लगता है जैसे हम इस कुर्रे अर्जी पर नहीं किसी और सैयारे पर सफ़र कर रहे हैं। ऐसा सैयारा जहाँ बेशुमार हशरातुल अर्ज़ हैं और अनगिनत दरिंदे परिंदे और चरिंदे, जहाँ की आबो हवा फ़ज़ा मुख्तलिफ और जहाँ कोई इंसान नहीं बसता। अजीब व गरीब एहसासात और तसव्वुरात की दुनिया थी जिसमें मुझे मशीयत के नादीदा हाथ ने फेंक दिया था और कुछ मालूम न था कि हम पर क्या गुजरने वाली है। अचानक हमें एक जानवर छिपकली से मिलता जुलता दिखाई दिया। झाड़ियों में उसकी हद दर्जा कसरत थी। लंबाई में 2-2.5 फीट, 1 फीट लंबी तो दुम ही होगी। खाल का रंग गहरा मटियाला जर्द, कुछ कछुए की खाल से मुशाबा। बड़ी बड़ी गोल आंखें जिनकी पुतलियां सुर्ख, उन पुतलियों के गिर्द पीले रंग के दायरे। इन दायरों में सुर्ख पुतलियां लट्टू की मानंद गर्दिश करती। मुंह मगरमच्छ की थूतनी की मानंद लंबूतरा और जबड़े में दोनों तरफ आधा आधा इंच लंबे नोकीले सफेद दांतों की कतार। इन दांतों से ये अंदाजा हुआ कि ये जानवर गोश्तखोर है। ताहम हमें देखकर वो खौफजदा होकर झाड़ियों में छुप जाता। अब दूर हटते हुए पहाड़ खासे करीब आ गए थे, या यूं कहिए कि हम गिरते पड़ते आखिरकार उनके करीब पहुंच ही गए। जंगल रफ्ता रफ्ता खुला और हमवार होता जा रहा था। सूरज की किरणें भी जमीन तक आसानी से आ रही थी। एक पहाड़ी चश्मे के पास रुककर हमने दम लिया। पानी इस कदर सर्द और शीरी था कि 2 घूंट पीते ही जान में जान आ गई। इस दौरान में क्लास को होश आ चुका था और स्ट्रेचर पर चित लेटा गर्दन घुमा घुमा कर गिरदो पेश का हैरत से जायजा ले रहा था। पिपलन, ये कौन सी जगह है? क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? जगह का तो मुझे इल्म नहीं कौन सी है, मैंने जवाब दिया। हाँ, ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुम अभी तक जिंदा सलामत हो। काश मैं मर जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आस्तीन से मुंह भाप कर बच्चों की मानंद सिसकियां लेने लगा। यार, तुम जैसा बुज़दिल आदमी हमने नहीं देखा। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जरा सी टांग की चोट पर तुम्हारी बेजारी का ये आलम है। कुछ हौसला करो भाई। चंद रोज के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है तुम चलने फिरने लगोगे। खुदा का शुक्र करो हड्डी वड्डी नहीं टूटी। चश्मे के साथ ही एक चट्टान के ऊपर तंग सा गार था। हमने उसके अंदर पनाह लेने का इरादा किया। गार का अच्छी तरह सर्वे करने के बाद अंदाजा हुआ कि इससे बेहतर जगह छुपने के लिए फिलहाल मुश्किल से मिलेगी। सबसे बड़ी सहूलत यहाँ पानी की थी और ये भी हमने देख लिया था कि सड़ी भूसी खुराक का जो जखीरा हमारे पास मौजूद है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम जंगली फलों और जानवरों का शिकार करके उनके गोश्त से पेट की आग बखूबी बुझा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ किसी का हमारे इल्म और इत्तला के बगैर पहुँच पाना मुमकिन न था। चट्टान 3 तरफ से कुछ इस तरह सीना ताने और गर्दन उठाए खड़ी थी कि इन अतराफ से इंसान तो गुजा कोई चूहा भी गार की जानिब नहीं आ सकता था। गार का मुंह मशरक की तरफ था और उसे छुपाने के लिए हमने झाड़ियाँ उखाड़ कर इस तरह दहाने पर खड़ी कर दी कि किसी को शुबा भी ना हो सके कि यहाँ कोई छुपने की जगह होगी। गार में वसअत इतनी थी कि 50 अफराद आसानी से समा सकते थे। चश्मे के हर आन उबलते हुए पानी ने कुछ फासले पर एक पायाब नदी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस नदी के किनारे हमने बहुत से जानवरों के कदमों और पंजों के निशान भी देखे। गार की सफाई में कुछ वक्त जरूर सर्फ हुआ। उसके अंदर रहने वाले हशरातुल अर्ज़ को जब हमने भगा दिया तब हम इत्मीनान से पास पास लेट कर गहरी नींद सो गए। एहतियातन मैंने फ्रेंडीज की ड्यूटी लगा दी कि जब तक हम सोए रहे वो दहाने के नजदीक राइफल लिए पहरा देगा। अगरचे बेचारे का थकन से बुरा हाल था, लेकिन जान किसे प्यारी नहीं होती। बड़ी फुर्ती से ये नागवार फर्ज अदा करने के लिए तैयार हो गया।
1 घंटे बाद उसने हमें जगा दिया और खुद धड़ाम से पथरीली जमीन पर गिरकर सो गया। चंद लम्हों में उसके बेपनाह खर्राटों से पूरा गार गूंज रहा था। मैं ताज़ा हवा फेफड़ों में भरने के लिए दहाने से झाड़ियां हटाकर बाहर निकला। मेरी नजरों के सामने एक हसीन और दिलफरेब मंजर था। सपहर के जंगल का मंजर, हैवानी जिंदगी की चहल पहल अपने उरूज पर थी। क्या देखता हूँ कि नदी पर पानी पीने के लिए 10-12 सुअरों का एक गौल गर्दनें झुकाए और नतनों से फूं फूं की आवाजें बुलंद करता चला आ रहा है। ये एक निराला तमाशा था जो मेरी आंखों ने देखा। शरीर बच्चों की तरह ये जानवर नदी में घुस गए और एक दूसरे से खेलने लगे। उनमें बड़े बड़े सुअर भी थे और छोटे भी। मेरे देखते देखते पानी के अंदर से एक मुहीब मगरमच्छ ने लंबी सी थूतनी बाहर निकाली और एक सुअर की टांग अपने जबड़े में दबा ली। सुअर ने भयानक आवाज में चिल्लाना शुरू किया। आनन फानन दूसरे सुअर उसकी मदद को जमा हो गए। उन्होंने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। मगरमच्छ लट्टू की मानंद पानी में घूमने लगा। कभी उसकी लंबी दुम किसी सुअर को लगती और वो फजा में चंद फुट ऊंचा उड़कर धम से दोबारा पानी में आन गिरता। इतने सुअर मिलकर भी मगरमच्छ का कुछ न बिगाड़ सके। कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि फायर करके मगरमच्छ को खत्म कर डालूं, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि मुमकिन है फायर की आवाज किसी दुश्मन तक पहुंच जाए और हम धर लिए जाएं। चंद मिनट के अंदर अंदर मगरमच्छ ने कई सुअर हलाक कर दिए। उनकी लाशें पानी पर तैरने लगी और उनके खून से नदी का पानी सुर्ख हो गया। अब एक अजीब बात हुई, सुअरों ने मगरमच्छ को तो छोड़ दिया और मरे हुए साथियों की लाशों पर टूट पड़े और उन्हें नोच नोच कर भंबोड़ कर हड़प करने लगे। ये हंगामा कोई आधा पौना घंटा जारी रहा। मगरमच्छ अपना शिकार करके पानी में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद सुअर भी जिधर से आए थे उधर चले गए। उसके बाद जब तक हम वहां रहे मगरमच्छ दोबारा दिखाई न दिया। शाम को सूरज छुपने से जरा पहले हम सब चाको चौबंद हो चुके थे। सूखी लकड़ियां जलाकर लोहे के लंबूतरे बर्तन में कहवा बनाया गया और सब ने मिलकर मजे ले लेकर पिया। जॉन क्लास की हालत अब कदरे बेहतर थी। एक बार फिर हमने मिलकर उसके जख्म की सिकाई की। जी इसका करम मुलायजा फरमाइए कि उसने स्याह रंग के साबुन का एक टुकड़ा भी थैले में डाल दिया था। हमने उस साबुन से मुंह और जिस्म का मैल उतारा। जूं जूं शाम के साए गहरे होते चले गए, जंगल की जिंदगी अंगड़ाइयां लेना शुरू हो गई। गार के आसपास हमने कई बार लंबी दुमें देखी जो जरा सी आहट पाते ही दौड़कर दरख्तों के तनों पर चढ़ जाती। हमने बासी रोटी के टुकड़े उनकी तरफ फेंके तो ये वहां जमा हो गईं और उन पर शौक और जौक से टूट पड़ी। फजा में सर्दी बहुत बढ़ गई थी। हमने सोचा आग का अलाव रोशन करना ही पड़ेगा। हमारे पास गर्म कपड़े ना होने के बराबर थे। सवाल यह था कि अलाव रोशन करना तबाह कुन तो ना होगा। फ्रेंडीज और जॉन क्लॉस की राय थी कि ऐसा करना खतरे का सबब बन सकता है। मात्रो चुप था और टुकर टुकर मेरी तरफ देखता, कभी दूसरों की तरफ। उस बेचारे की कोई राय न थी। मैंने कहा यह खतरा मोल लिए बगैर चारा नहीं। फजा में ठंड का सरेशाम ये हाल है तो रात बीतने पर क्या होगा? क्या ये मुनासिब होगा कि सुबह तक हम सब की अकड़ी हुई लाशें इस गार में सजी हों और ये गुलहरियां हमारे बदन नोच नोच कर खा जाएं? इस तसव्वुर से फ्रेंडीज ने झुरझुरी ली और एक बार फिर उठकर जंगल में गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके सर पर खुश्क लकड़ियों का एक अंबार लदा हुआ था। वो रात हमने कुछ सोकर और कुछ जागकर बारी बारी पहरा देकर निहायत ड्राउने ख्वाब देखकर काटी। सुबह आँख खुली तो सब अपने आप को सलामत पाकर खुश हुए। जॉन क्लास का सूजा हुआ टखना हैरत अंगेज तौर पर खुद ब खुद ठीक होता जा रहा था। उसने चलने की कोशिश की और महसूस किया कि पहले से खासा आराम है। अलाव के गिर्द हमने बंदरों, गुलहरियों और नामालूम जानवरों के पंजों के निशान भी देखे। नदी पर जाकर मैंने मुंह हाथ धोया, जंगली फलों, बासी रोटी और कहवे का नाश्ता किया। खुदा जानता है शदीद भूख और परेशानी के आलम में इन चीज़ों ने वो मज़ा दिया जो बाद अज़ां तमाम उम्र लजीज से लजीज खानों में भी मैसर न आया। मात्रो निहायत होशियार निकला। उसने अपना चाकू एक पत्थर पर खूब तेज किया, फिर हंसता हुआ मेरे पास आया और फल की धार पर अंगूठा फिरते हुए बोला, मिस्टर पिपलन, आपकी हजामत खासी बढ़ चुकी है और हजामत बढ़ी हुई शक्लें मुझे पसंद नहीं। आइए मैं आपकी शेव कर दूं। देखो मियाँ लड़के, कहीं ये मेरा खूबसूरत चेहरा लहू लहान न कर डालना। मैंने कहा, आप देखिए तो सही, शेव के बाद शक्ल ही कुछ और हो जाएगी। उसने माहिर हजामों की तरह चाकू का फल अपने बाएं हथेली पर रगड़ते हुए कहा। पहले उसने पानी से मेरी थोड़ी और कल्ले अच्छी तरह तर किए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चाकू का फल मेरे रुखसारों पर फेरने लगा। चंद लम्हे बाद जब उसने जेब से आईने का पुराना टुकड़ा निकाल कर मेरे सामने रखा तो मैं दंग रह गया। जालिम ने उस हुस्न से दाढ़ी मूंडी थी कि चेहरे पर हल्की सी खराश भी न आई और हल्के से हल्का रुआं भी साफ हो चुका था। अब तो दूसरे भी उसकी खुशामद करने लगे। मात्रों ने थोड़ी देर में उन सब की भी हजामत बना दी। हमारे पास दिन का बड़ा हिस्सा बेकार था। सोचा अब क्या किया जाए। दोस्तों की राय हुई कि जंगल की सयाहत की जाए। मुमकिन है छुपने की ज्यादा कोई अच्छी जगह मिल जाए। इसके अलावा यह भी मकसद था कि जंगली फल जमा किए जाएं, खुश्क लकड़ियां रात के अलाव के लिए इकट्ठी की जाएं और मुनासिब हो तो बंदूक के जरिए
کوئی چھوٹا موٹا جانور بھی شکار کر لیا جائے۔ ابھی ہم یہ پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ بندروں کا ایک غول خوخیاتا اور اچھلتا کودتا ہمارے قریب آن کر رک گیا۔ یہ خاصے بڑے بڑے اور موٹے تازے بندر تھے۔ ان کے جسموں پر لمبے گھنے سیاہ اور بھورے بال تھے، ناکیں لال اور انگارہ سی، اور ہاتھوں کے پنجے ازحد نوکیلے۔ وہ ہم سے 50 فٹ کے فاصلے پر نیم دائرے کی صورت میں دھرنا مار کر بیٹھ گئے۔ ان کے تیور جارحانہ تھے۔ درمیان میں ایک بوڑھا بندر اپنے ہم جنسوں کی صف سے کچھ آگے نکل کر نہایت شاہانہ انداز سے بیٹھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر غور سے دیکھا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ ہم نے اپنی اپنی رائفلیں سیدھی کر لیں۔ ماترو نے وہی چاقو نکال کر ہاتھ میں سختی سے تھام لیا جس سے وہ کچھ دیر پہلے ہماری حجامتیں بنا چکا تھا۔ جان کلاس غار کی ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی اور انگلی ٹریگر پر۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں کوئی شخص فائر نہ کرے۔ میں نے دبی زبان میں جان اور فرینڈیز کو ہدایت کی۔ بندروں کا سردار اپنی جگہ سے اٹھا اور دائیں بائیں گھوم پھر کر جائزہ لینے لگا کہ وہ ہم پر کس رخ سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 500-600 بندر وہاں جمع ہو گئے۔ ندی کے چپے چپے پر ان کا قبضہ تھا اور ارد گرد کے درختوں کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس میں وہ جھولا نہ جھول رہے ہوں۔ ایسا نظر آتا تھا کہ انہیں ہمارا اس جگہ قیام کرنا پسند نہیں آیا۔ ہر لہجہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل سے سوچ رہا تھا ہم محدود کارتوسوں کے بلبوتے پر کتنی دیر اس فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غار کے دہانے کے سامنے والا حصہ چھوڑ کر وہ چٹان کے تینوں اطراف میں پھیل رہے تھے۔ عقب کا حال چونکہ ہماری نظروں سے پوشیدہ تھا اس لیے کہہ نہیں سکتے تھے کہ وہ ادھر بھی پہنچے ہیں یا نہیں۔ تاہم ان کا بوڑھا سردار ایک تجربے کار اور ہوشیار جرنیل کی مانند اپنی جنگی زبان میں بڑبڑ کر کے ہدایات برابر جاری کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ نہایت چالاکی سے وہ اپنا دائرہ ہمارے گرد تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی کہ اپنی مدافعت میں فائر کریں۔ میرا اشارہ پاتے ہی بیک وقت فرینڈیز اور جان کی رائفلوں نے شعلے اگلے۔ ادھر میں نے بوڑھے سردار کو اپنا نشانہ بنایا۔ ایک ہولناک شور سے جنگل کی فضا گونج اٹھی، ایسا شور جس نے چند لمحے کے لیے ہم پر سکتہ طاری کر دیا۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ کئی بندر خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ خوں خوں اور چڑ چڑ کی ملی جلی زبان نے ایک قیامت برپا کر دی۔ بندر چھلانگوں کی مانند اچھلتے کودتے اور دانت نکال کر بھیانک شکلیں بناتے ہوئے ہمارے دائیں بائیں دوڑنے لگے۔ بعض اتنے قریب آ گئے کہ ہمیں دوبارہ فائر کرنے پڑے۔ ایک بار پھر چند بندر خون میں نہا گئے۔ میرا خیال تھا کہ فائرنگ کے بعد وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلیں گے، لیکن ان کے جوش و خروش اور غیظ و غضب میں مطلق کمی نہ آئی۔ پھر میں نے اس بوڑھے بندر کو بھی دیکھ لیا جس پر گولی چلائی تھی۔ وہ مرا نہیں تھا، البتہ اس کے دائیں شانے سے خون کا فوارہ جاری تھا، مگر ظالم اس حالت میں بھی اپنی بے پناہ فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ بار بار وہ خوفناک چہرہ اٹھا کر ہمارے غار کی جانب دیکھتا اور حلق پھاڑ کر چلاتا۔ میں نے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور رائفل اس کی طرف تان لی۔ وہ بھانپ گیا اور بھاگ کر ایک درخت کے تنے کے پیچھے جا چھپا۔ اتنے میں فرینڈیز کے منہ سے چیخ نکلی۔ ایک قد آور بندر اچھل کر اس کے سر پر آیا۔ فرینڈیز نے رائفل گھما کر اس کا بٹ اس کی کھوپڑی پر مارا، مگر وہ اس قدر پھرتیلا تھا کہ وار بچا گیا اور دوبارہ حملہ آور ہوا۔ بیچارہ فرینڈیز اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اس مرتبہ اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا۔ پلک جھپکنے میں بندر نے اس کا دایاں ہاتھ بھنبوڑ ڈالا، مگر میں نے اسے بھاگنے نہ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میری گولی کھا کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ابھی یہ لڑائی شدت سے جاری تھی۔ بندروں کے غلغپاڑے اور فائرنگ کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، اور ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان وحشیوں سے جان بچا کر بھاگنا ممکن نہیں۔ دفعتاً ایک معجزہ رونما ہوا، ایسا معجزہ کہ اتنے برس بعد آج بھی اسے یاد کرتا ہوں تو خدا کی قدرت پر کامل ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ بندروں کی ایک اور عظیم فوج نمودار ہوئی۔ یہ پستہ قدامت تھے، ان کے چہرے سرخ اور دمیں لنگور کی دموں کی مانند لمبی۔ انہوں نے آتے ہی کالے اور بھورے بندروں کو اپنی دموں کے کوڑوں پر دھر لیا۔ پھر تو دونوں فریقوں میں ایسی خوفناک جنگ ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ ہر طرف خون ہی خون اور حریف بندروں کی لاشیں ہی لاشیں۔ یہ میدان زار کوئی آدھے گھنٹے تک گرم رہا۔ اس کے بعد کالے بندروں کی فوج پسپا ہونے لگی۔ غالباً ان کا سردار مارا گیا تھا۔ فتح یاب سرخ بندر اپنے شکست خوردہ حریفوں کے تعاقب میں چیختے چلاتے بھاگتے گئے۔ تھوڑی دیر میں وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم دم بخود اپنی اپنی جگہ سہمے ہوئے کھڑے یا بیٹھے تھے۔ خدا کی پناہ کیسا خوفناک تماشا تھا، جان کلاس نے کہا، اور غار کے فرش پر لمبا لمبا لیٹ گیا۔ فرینڈیز بری طرح کر رہا تھا۔ بندر نے اس کی دائیں کلائی ادھیڑ ڈالی تھی۔ بڑی مشکل سے خون روکا گیا۔ گرم گرم راکھ بھر کر پٹی باندھی۔ اب ہمارے خود ساختہ اسپتال میں 2 مریض جمع ہو چکے تھے۔ 5 دن اور 5 راتیں اس غار میں امن اور چین سے گزری۔ چھٹے دن آسمان پر یکایک بادل گرجا، بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جنگل کی بارش دیکھنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ ہم سب غار میں ایک دوسرے کے بدن سے بدن ملائے خاموش بیٹھے تمباکو پی رہے تھے۔ سردی لمحہ ب لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اور میں نے جان کلاس اور ماترو کے دانت بجنے کی آواز بھی
अंधेरे में सुनी। खुश्क लकड़ियां सब हमारी हिमाकत के बायस भीग चुकी थी। अगर हम लकड़ियों के इस ढेर को पहले से गार के अंदर रख लेते तो इस आफत का सामना न करना पड़ता। बेअख्तियार जी चाहता था आग जले जिस्म गर्म हो, फिर भाप उठते हुए कहवे का तस्वुर और भी कयामत खेज था, मगर सबर के सिवा चारा ही क्या था। मुझे डीगा का ख्याल आया, खुदा जाने वो किस हाल में होगा। फिर जोलू की याद आई, न जाने फरार होकर उस पर क्या बीती होगी। बारिश एक रफ्तार से कई घंटे होती रही। मेरा अंदाजा था कि नदी अब तक समंदर में बदल चुकी होगी। और वाकई सुबह जब हल्की हल्की फुहार में बाहर निकलकर नदी की जानिब निगाह दौड़ाई तो वहाँ ठाटे मारता हुआ एक दरिया था, जिसके दूसरे किनारे का पता न चलता था। वो कई रोज हमने गार के अंदर ही काटे। बाहर जाने के लिए कश्ती की जरूरत थी। अब एहसास हुआ कि हम पहाड़ के इस नशेबी हिस्से में घिरे हुए हैं, जहाँ महीनों तक इस पानी के उतरने या जमीन में जज्ब होने का इम्कान नहीं। इंसान ख्वाह कहीं चला जाए, कफस से उसकी रहाई मुहाल है। खुदा का शुक्र है कि हमारी तवक्को के खिलाफ पानी 3 दिन में उतर गया। ताहम जंगल में कीचड़ और दलदल की एक खतरनाक दुनिया आबाद हो गई। लंबे लंबे केचवे, चूहे, मेंढक, सांप, छिपकलियां और न जाने कौन कौन से हशरातुल अर्ज अपने कोनों खुदरों से निकल आए और हर तरफ सरसराने लगे। अब हमें उनसे डरना लगता था। 10वें रोज मैंने जॉन क्लास और फ्रेंडीज को गार के अंदर ही रहने की हिदायत की और मात्रों को साथ लेकर बाहर निकला। मेरे पास राइफल थी और उसके पास चाकू। हम एक एक कदम फूंक फूंक कर धरते हुए आगे बढ़े। कोई 1.5 फरलांग दूर शुमाल की जानिब चले थे कि परिंदों की चीखों ने हमें ठिठक कर रुकने पर मजबूर कर दिया। हम जल्दी से झाड़ियों की आड़ में हो गए। हमारी नजरों के सामने एक और नदी लबालब भरी हुई थी। उसके परले किनारे पर बहुत बड़ी सफेद बत्तख लंबी लंबी घास में फंसी हुई आजाद होने की कोशिशों में नाकाम होकर पर फड़फड़ाती और चलाती थी। बत्तख को देखकर हम दोनों के मुंह में पानी भर आया। ये सोचकर तबीयत मजे लेने लगी कि उसका रोस्ट किया हुआ गोश्त कितना लजीज होगा। हम दोनों एक लंबा चक्कर काट कर दूसरे किनारे तक पहुंचे और बड़ी मुश्किल से बत्तख को घास के शिकंजे से निकालकर कब्जे में लिया। निहायत ताकतवर और खूबसूरत बत्तख थी। कई मर्तबा उसने जोश इस्तराब में अपनी चपटी चोंच मेरे मुंह पर मारी। हाथ आने के बाद उसने इतना शोर मचाया कि मैं चाकू से वहीं उसकी गर्दन काट डालने पर मजबूर हो गया। मेरा अंदाजा था कि उसका वजन कम से कम 14-15 पाउंड होगा। गार में आकर हमने आग सुलगाई और जब उसे सेंकने बैठे तो ये देखकर हम सब खौफजदा हो गए कि बत्तख के एक पाँव में लोहे का एक ऐसा छल्ला फंसा हुआ है जो बाज शिकारी ऐसे जानवरों को जिंदा पकड़ने के लिए जंगल में जा बजा नदी और चश्मों के किनारे लगाते हैं। इसका मतलब ये था कि शिकारी ने उस मकाम पर घास में अपना फंदा लगा रखा था जहाँ से हम उस बत्तख को उठा लाए थे। यकीनन उस शिकारी ने हमको देख लिया होगा और ये भी मुमकिन है कि उसने हमें इस गार के अंदर छुपे हुए भी देख लिया हो। इन परेशान कुन ख्यालात के जहन पर सवार होते ही हम बत्तख के गोश्त का सारा मजा भूल गए। मेरा ख्याल है पिपलन, हमें यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। फ्रेंडीज ने राइफल में कारतूस भरते हुए कहा। एक लम्हा जाया किए बगैर हमें इस नामालूम शिकारी को तलाश करना है, फिर देखेंगे वो हमें नुकसान पहुँचाने पर कादिर है या नहीं। जॉन क्लास ने तायीद की। मात्रो हस्बे आदत कभी मेरी तरफ देखता कभी दूसरों की। बत्तख वही भून रहा था। उसने लपक कर अपना चाकू उठाया, आध बुनी बत्तख उतार कर जॉन क्लास के पहलू में डाल दी। गोया वो भी इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने उसे रोका और कहा, यहीं रुको और गार से हरगिज बाहर न निकलना। मैंने फ्रेंडीज की मायत में जंगल का एक एक गोशा छान मारा, लेकिन जानवरों, हशरातुल अर्ज और परिंदों के सिवा हमें इंसानी जिस्म और खदोखाल को कोई हैवान नजर न आया। अलबत्ता ऐसे बेशतर जगहों पर निशानात मिले जिनसे साबित हो गया कि कोई न कोई शख्स इस जंगल में आता जाता जरूर है। जिस मकाम पर हमने बत्तख पकड़ी थी वहीं मामूली सी जुस्तजू और तगोदो के बाद हमें फंदे का दूसरा साजो सामान भी मिल गया। निस्फ फल्लांग दूर लोहे का एक पिंजरा भी मिला जो गालिबन किसी जानवर को जिंदा पकड़ने के लिए लगाया गया था। हमने पिंजरा वहीं रहने दिया और उसे हाथ न लगाया। फ्रेंडीज की राय थी कि हमें वहीं छुपकर उस शिकारी का इंतजार करना चाहिए। यही एक सूरत उससे मुलाकात की है, मगर सवाल ये था कि न जाने वो कब आए या ना आए। आखिर हम कब तक उसका इंतजार कर सकते हैं। ताहम मैंने फ्रेंडीज की बात मान ली और हम दोनों करीब ही एक दरख्त पर चढ़ गए और अपने आप को शाखों और पत्तों में अच्छी तरह छुपा लिया। 2 घंटे दरख्त पर दम साधे बैठे रहे। इस दौरान में पत्ता भी खड़का तो हम चौकन्ने हो गए, मगर बंदरों, गुलहरियों या लंबी लंबी छुपकलियों के सिवा वहाँ कोई दिखाई न दिया। तंग आकर हम अपने मचान से उतरे और गार की जानिब चल दिए। इधर जॉन क्लास और मात्रो बेचैनी से हमारे मुंतजिर थे। जो ही उन्होंने हमें देखा तो उनकी जान में जान आई। भूख से बुरा हाल था, इसलिए वही बत्तख दोबारा मात्रो ने आग पर रख दी। अगरचे हम आपस में हंसने बोलने का शुगल जारी रखे हुए थे, लेकिन हकीकत ये कि मेरा ख्याल बराबर उस नादीरा शिकारी की तरफ लगा रहा जिसका फांसा हुआ शिकार हम उचक लाए थे। बत्तख का गोश्त हमने मजे ले लेकर खाया, फिर अलाव रोशन किया और पहरे तकसीम किए। अव्वल शब मेरे हिस्से में आई। तीनों साथी इत्मीनान से सो गए। मैं राइफल हाथ में लिए दहाने के बाहर आन बैठा और भड़कते हुए शोलों पर निगाहें जमा दी। थोड़ी देर बाद मुझे यूं लगा जैसे कई सुइयां मेरे जिस्म के अंदर उतर गईं।
میں نے دیواروں کی طرح اپنی پھٹی ہوئی قمیض اتاری. کیا دیکھتا ہوں 1.25 انچ لمبی سیاہ رنگ کی 3 چونٹیاں میرے دائیں شانے میں کھال کے اندر پیوست ہیں. بڑی مشکل سے ان چونٹیوں کے سر نوچ نوچ کر الگ کیا. خدا کی پناہ یہ کیا بلا تھی. اب جو مڑ کر اپنے ارد گرد زمین کا جائزہ لیا تو روح فنا ہو گئی. لاکھوں کی تعداد میں یہ خون آشام چونٹیاں غار کی طرف بڑھی آ رہی تھی. غالباً انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کی بو پالی تھی. یہ کوئی اور وجہ تھی. میں نے الاؤ سے جلتی ہوئی لکڑی نکالی اور چونٹیوں کے لشکر کی طرف بڑھا دی. جو ہی آگ کی حدت اس موذی کیڑے نے محسوس کی اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی. چند منٹ بعد وہاں چونٹیوں کی جلی ہوئی بے شمار لاشوں کے سوا کچھ نہ تھا. اب مجھے تجسس ہوا یہ چونٹیاں اتنی بڑی تعداد میں کدھر سے آئیں. چٹان کا جائزہ لینے کے بعد یہ راز کھل گیا کہ وہ ایک باریک سوراخ کے اندر سے نکل رہی تھی. بلا مبالغہ ہر ایک چونٹی کی لمبائی 1.25 انچ سے لے کر 1 انچ تک تھی. ان کی 6 ٹانگیں اور ہر ٹانگ آدھا انچ سے ذرا کم ہی لمبی ہوگی. پھر مجھے ارد گرد اور بہت سے سوراخ دکھائی دیے. ان میں سے بھی چونٹیاں نکل رہی تھی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ باقاعدگی کے ساتھ ہر چونٹی دوسری چونٹی کے پیچھے چلتی تھی اور ان کی ایک طویل متحرک قطار سی بن گئی تھی. میں نے غور سے انہیں دیکھا. بعض چونٹیوں کے سر اور آنکھوں کے قریب کثرت سے ننھے ننھے روئیں اگے ہوئے تھے. بعض کا رنگ بالکل سیاہ، بعض کا بھورا اور اکا دکا سفید تھی. یہ بھی دیکھا کہ سفید چونٹیاں ٹریفک پولیس کے فرائض انجام دے رہی ہیں. اگر کوئی سیاہ چونٹی قطار سے نکلنے کی حماقت کرتی تو سفید چونٹیاں فوراً اسے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیتی. گویا ان چونٹیوں کی دنیا میں بھی ذرا سی بدنظمی کی سزا بھی موت تھی. میں خاصی دیر تک اس حیرت انگیز مخلوق کی یہ کارروائی دیکھتا رہا اور اس تماشے میں اس قدر محو ہوا کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ رہا. دفعتاً ایک انسانی آواز میرے قریب سے گونجی. میں دہشت سے اچھل پڑا اور خود بخود میری انگلی رائفل کے ٹریگر پر جم گئی. جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو. ذرا سی حرکت بھی تمہارے لیے موت کا بہانہ بن سکتی ہے، نادیرہ انسان نے کہا. میں دم بخود کھڑا رہا. دل کی دھڑکن ہر لمحہ بڑھ رہی تھی جیسے سینے میں لوہار کی دھن کنی چل رہی ہو. چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آواز آئی، اب اپنا منہ دوسری طرف کر لو. جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو. ذرا سی حرکت بھی تمہارے لیے موت کا بہانہ بن سکتی ہے، نادیرہ انسان نے کہا. میں دم بخود کھڑا رہا. دل کی دھڑکن ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی. چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ آواز آئی، اب اپنا منہ دوسری طرف کر لو. میں آہستہ سے ایڑیوں پر گھوم گیا. گوشہ چشم سے دیکھا کہ چٹان پر ایک آدمی نیم برہنہ کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی جس کا منہ میری طرف تھا. اس کی آنکھیں مشال کی طرح روشن تھیں. ان چند ثانیوں میں جو ایک صدی بن کر میرے سر پر گزرے میں نے اس شخص کا جائزہ لے لیا. وہ نہایت مضبوط قد کاٹ کا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. اس کے آدھے جسم پر کوئی لباس نہ تھا اور نچلے دھڑ پر موٹے کپڑے کی پتلون جس کی پیٹی میں ایک لمبا خنجر اڑسا ہوا تھا. تمہارے ہاتھ میں جو رائفل ہے اسے ایک طرف پھینک دو، اس نے غراتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا. بخدا اگر وہ 2 سیکنڈ کے لیے بھی غافل ہو جاتا تو میں اس کی کھوپڑی اڑا چکا ہوتا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی خاصا منجا ہوا بے حد تجربہ کار آدمی ہے. اس کے شستہ فرانسیسی لہجے سے اندازہ ہوا کہ اس کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے جہاں سے مجھے بھیجا گیا ہے. میں نے رائفل نیچے گرانے میں کچھ پسو پیش کیا ہی تھا کہ اس کی بندوق کا شعلہ اگلا اور گولی سن سے میرے دائیں کان کی لو چھوتی ہوئی نکل گئی. میں نے گرم گرم خون کی دھار اپنی گردن پر اترتی ہوئی محسوس کی. تم نے سنا نہیں میں کیا کہتا ہوں؟ اپنی رائفل نیچے پھینک دو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو. میں نے اس مرتبہ اس کے حکم کی تعمیل کی. معلوم ہو گیا مقابلہ بڑے بے ڈھپ اور سنگ دل حریف سے ہے جو ذرا بھی چوکنے کا قائل نہیں اور نہ اپنے دشمن کو سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع دینا چاہتا ہے. تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے پوچھا. اس مرتبہ لہجہ ذرا نرم تھا. میرے ساتھ 3 آدمی اور ہیں. خوب، انہیں آواز دے کر بلاؤ. ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر نہ ہوگا، میں نے جواب دیا. اول تو میری آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے گی، وہ یہاں سے دور ہیں. یہ میں نے دانستہ جھوٹ بولا. اس وقت گہری نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ان میں سے 2 کے پاس نہایت طاقتور رائفلیں ہیں اور ان کا نشانہ بھی بہت عمدہ ہے. اچھا، اس نے سوچنے کے انداز میں کہا. خبردار تم اس جگہ سے جنبش نہ کرنا. نشانہ میرا ابھی کچھ ایسا برا نہیں. ابھی تم ہلکا سا مشاہدہ کر بھی چکے ہو. کیا تم وہی لوگ ہو جو سینٹ مارٹن کیمپ سے پہرے داروں کو جل دے کر بھاگے ہیں؟ بے شک. بہت خوب. اس مرتبہ اس کے لہجے سے تعریف جھلک رہی تھی. تم میں سے پپلن کون ہے؟ میں ہوں. ارے واہ، تم نے تو غضب ڈھا دیا موسیو پپلن. اس نے ہنس کر کہا. مجھے ایسے جی داروں سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. سینٹ مارٹن سے تمہارے فرار ہونے کے بعد وہاں جو کچھ ہوا اس سے شاید تم لا علم ہو. جو خبریں مجھ تک پہنچتی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. مثلاً وہ کیا خبریں ہیں؟ میں نے پوچھا. اب میرا خوف کسی حد تک دور ہو چکا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص بھی کوئی مفرور مجرم ہے. اتنے میں وہ 2-3 چھلانگے لگا کر نیچے آ چکا تھا، بالکل کسی مکار چیتے کی مانند. لیکن کیا مجال کہ اس کی بندوق ایک لمحے کے لیے بھی میرے سینے کے سامنے سے ہٹی ہو.
मेरे नजदीक आकर वो चुपचाप मुझे घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, पिपलन, गालिबन तुमने कभी मेरा नाम सुना होगा। मुझे मैक्स बर्टीन कहते हैं। पल भर में मेरा हाफजा जगमगा उठा। मैक्स बर्टीन, फ्रांस का नामवर डाकू, कातिल, चोर, स्मगलर और ना जाने क्या क्या मुजरिमों की एक बड़ी तंजीम का सरबराह। मैक्स बर्टीन, तुम्हें कौन नहीं जानता, सारे यूरोप में शैतान की तरह मशहूर हो। मैंने कहा। ये सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है पिपलन। यकायक उसने बंदूक अपने कंधे पर डाल ली और दायां हाथ मुसाफे के लिए मेरी तरफ बढ़ा दिया। हम दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और एक अजीब इत्मीनान कल्ब मुझे हासिल होने लगा, शायद इसलिए कि एक बहादुर और ताकतवर शख्स की रफाकत हमें हासिल हो रही थी। ताहम अभी से खुश फहमियों के जाल बुनना कोई अच्छी बात न थी। मुझे वक्त का इंतजार करना चाहिए। वो बत्तख कहाँ है? उसने पूछा। हमारे पेटों में उतर गई। चलो ठीक है, वरना मुझे तुम्हारी ज़ियाफत के लिए एक और बत्तख तलाश करनी पड़ती। उसे भी मैंने 2 दिन की मेहनत के बाद काबू किया था। मुझे अफसोस है मैक्स, हमने तुम्हारा शिकार चोरी किया। मैंने कहा। अच्छा छोड़ो ये जिक्र, बोलो कहवा पियोगे? मैंने बाएं शाने पर लटका हुआ छोटा सा थर्मस उतारते हुए पूछा। क्यों नहीं, नेकी और पूछ। चंद लम्हों के अंदर अंदर हम यूं घुल मिलकर बातें कर रहे थे जैसे पुराने दोस्तों। अरे यार माफ करना, मैंने तुम्हें अपने साथियों से अब तक मिलाया ही नहीं। बातों बातों में मुझे कुछ याद ही न रहा। मैं उसे गार की तरफ ले गया। हमारे कदमों की आहट पाते ही फ्रेंडीज ने ललकार कर कहा, कौन है? मैंने इत्मीनान दिलाया, कोई गैर नहीं, अपना ही आदमी है। उसने सबसे मुसाफा किया, फिर हमारी राइफलों का मुआयना करने लगा। उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। हम सब खामोशी से उसकी सूरत तक रहे थे। उसने कहा, यारो तुम वहाँ से निकल आए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब ये दुआ करो कि हबशी और दोनों पहरेदार बच जाएं, जिन्हें तुम शदीद जख्मी करके आ चुके हो। अगर उनमें से कोई मर गया और तुम दोबारा खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो गए तो मौत यकीनी है। यूं भी सेंट मार्टिन के फौजी कानून के मुताबिक किसी कैदी के असला लेकर फरार हो जाने के मायने मौत के परवाने पर दस्तखत करने के हैं। बहरहाल घबराओ नहीं, मैं बहादुर लोगों की कदर करता हूँ। तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैं उसे मजबूती से थामूंगा। जहाँ तक मुमकिन है मैं तुम्हारी मदद और हिफाजत के लिए तैयार हूँ। हम सब ने उसका शुक्रिया अदा किया और चूंकि अब नींदें गायब हो चुकी थी, इसलिए हमने मैक्स से अपने हालात बयान करने की दरखास्त की। मेरा शुमार आजाद कैदियों में है, उसने कहना शुरू किया। मैं अपनी सजा भुगत चुका हूँ, कुल 20 बरस की हुई थी, और चूंकि इस तमाम अरसे में मेरा चाल चलन अच्छा रहा, इसलिए सजा में 5 साल की कमी हो गई। मैं चाहता तो अपने वतन वापस जा सकता था, लेकिन वहाँ जाकर करता भी क्या, वही चोरी, डकैती, कत्ल। अब तुम देख लो, मैं गुज़िश्ता 5 साल से इस जंगल में हूँ और मजे कर रहा हूँ। कोई गम और कोई फिक्र लाहक नहीं। इस जंगल से कोई 5 मील के फासले पर एक छोटा सा गाँव है। मेरी तरह वहाँ बहुत से आजाद कैदी रहते हैं, मुख्तलिफ पेशों के जरिए अपना पेट पालते हैं। मकामी बाशिंदे हम में खूब घुल मिल गए हैं, हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है। मेरा वाहिद मशगला इस जंगल में आकर परिंदों और जानवरों को जिंदा पकड़ना और अपने हुक्काम के हाथ अच्छी कीमत पर फरोख्त करना है। जो बत्तख तुम लोगों ने चुराई है वो 250 फ्रांक में आसानी से बिक जाती। इसके अलावा मैं सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ, छुपकलियाँ, बंदर और इसी तरह के दूसरे जानवर भी पकड़ता हूँ। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में ऐसे नादिर और नायाब जानवरों की बड़ी मांग है। अब तक मैं 1.5 लाख के करीब फ्रांक जमा कर चुका हूँ। इस जंगल पर मेरी इजारादारी है, यहाँ मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। आप जीस को तो जरूर जानते होंगे, उसी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस खिदमत के अवज़ उसने हमसे 2500 फ्रांक वसूल किए। मैंने कहा, मैं उस बदमाश को खूब जानता हूँ, वो बहुत बड़ा ठग है। उसने बहुत से फरार होने वालों को नाकारा कश्तियाँ और नाकाफी सामान देकर समंदरों में गर्क कराया, मछलियों की ग़िज़ा बना दिया। अब वो यहाँ आए तो तुम उसे जाने न देना। मैं उसकी एक एक हड्डी और पसली तोड़ना चाहता हूँ। पिछले बरस उसने 4-5 नौजवान कैदियों से कोई 5000 फ्रांक की रकम हथिया ली थी और उन्हें एक ऐसी कश्ती में बिठाकर समंदर में धकेल दिया जिसका पेंदा बहुत कमजोर था। समंदर की लहरों ने उस कश्ती को तोड़ फोड़ दिया। 4 आदमी गर्क हो गए। एक बदनसीब की लाश बहते बहते साहिल पर आ गई। मैं एक रोज साहिल की तरफ गया तो वहाँ रेत पर एक लाश पड़ी थी, जिसके आसपास चंद बड़े बड़े गोश्तखोर कछुए रक्स कर रहे थे। वो कह तो गया था कि वापस आएगा, लेकिन अब तो शायद उसे याद भी न रहा हो। बहरहाल कभी न कभी मेरे हत्थे तो चढ़ेगा। इब्तिदा में उसने मुझसे भी 1000 फ्रांक ऐंठ लिए थे। खैर लानत भेजो जीस पर, अपनी फिक्र करो। अब तुम्हारे पास कितनी रकम है? होगी कोई 2-3 हजार फ्रांक। बहुत खूब, ये रकम मुनासिब है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अपने पास से और रकम दे दूंगा। अगर वो नामुराद जीस आ भी जाए तो तुम उसके झांसे में बिल्कुल ना आना और हरगिज उसे कुछ ना देना। मैं तुम्हारे पास रोज नहीं आ सकता। तुम्हारी तलाश में फौजी हुक्काम जमीन आसमान एक कर रहे हैं और हर तरफ उनके आदमी नाजी कुत्तों की मानंद तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। तुमने पनाह लेने के लिए ये अच्छा मकाम चुना है, मगर इतनी एहतियात करो कि यहाँ आग न जलाओ और ना जंगल में ज्यादा घूमो फिरो। मैं कल तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ले आऊंगा और जरूरत की कुछ चीजें भी लाऊंगा।
اب تم اپنے آپ کو اس غار کے اندر کم از کم 2 ہفتوں کے لیے بالکل بند کر لو۔ میرا اندازہ ہے کہ ان کے مسلح آدمی اس جنگل کا رخ بھی کریں گے، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ گاؤں کے کسی اور آدمی نے تمہیں نہیں دیکھا، ورنہ بہت برا ہوتا۔ تم مجھ پر اعتماد رکھو، میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اگر مجھ پر کوئی آفت آن پڑی اور میں تمہارے پاس نہیں آیا تو مضطرب نہ ہونا، میں اپنے چند بندے یہاں بھیج دوں گا اور تمہارے لیے ایک عمدہ کشتی کا انتظام کر دوں گا، اور تم اس شخص کے ساتھ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سمندر میں سفر کرنا۔ گاؤں میں داخل ہونے کی حماقت تم میں سے کوئی نہ کرے، ورنہ فوجی حکام تک تمہاری خبر پہنچ جائے گی۔ اس جزیرے کے شمال مشرق میں کوئی 50 میل کے فاصلے پر ایک جزیرہ ہے جہاں 200-250 کوڑی رہتے ہیں، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ اس جزیرے پر کوئی پہرے دار ہے، نہ گارڈ اور نہ کوئی افسر۔ یہ کوڑی سب کے سب خطرناک مجرم ہیں، مگر اپنے مرض کے باعث نگرانی سے مستثنی قرار دے دیے گئے۔ ہر روز صبح 8 بجے موٹر بوٹ اس جزیرے کے ساحل پر آ کر رکتی ہے۔ موٹر بوٹ میں سے ان کے لیے 24 گھنٹے کی خوراک لاد کر لائی جاتی ہے۔ کوڑیوں کے انچارج بھی کوڑی ہی ہے۔ موٹر بوٹ والے جزیرے پر قدم رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں اور خوراک کا ذخیرہ کوڑیوں کے حوالے کر کے فوراً چلے جاتے ہیں۔ ان کوڑیوں میں سے ہر ایک قاتل ہے، اور اس حالت کو پہنچنے کے باوجود اپنی بری عادتیں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے ارد گرد کے جزیروں میں رہنے والے مجرموں سے رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ ڈچ گیانا، سینٹ جین، سینٹ لارنٹ، غرض جن جن جگہوں پر مجرموں کے کیمپ ہیں، ان سے کوڑی اپنے اپنے طور پر رابطہ استوار رکھتے ہیں، اور فرار ہونے والوں کو بھی خاصی رقم کے عوض خوراک اور دوسرا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مفرور جنہیں دوبارہ پکڑے جانے کے بعد اپنی جان کا خدشہ ہوتا ہے، انہیں بھی یہ کوڑی اپنے جزیرے پر کچھ عرصے کے لیے پناہ دے دیتے ہیں۔ اگرچہ انہیں اپنے جزیرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، پھر بھی یہ رات کی تاریکی میں اپنی تیار کردہ کشتیوں پر سوار ہو کر آس پاس کے جزیروں میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گشتی پارٹیاں ان کشتیوں پر فائر بھی کھول دیتی ہیں اور کوڑی مارے بھی جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آتے۔ ان لوگوں کو کشتیاں بنانے یا انہیں اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی کشتی ان کے پاس سے پکڑی جائے تو سزا میں خوراک کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے۔ اس کی تدبیر انہوں نے یہ نکالی ہے کہ کشتیوں میں بڑے بڑے پتھر بھر کر انہیں ساحل کے قریب ہی غرق کر دیتے ہیں۔ حسب ضرورت غوطہ لگا کر پتھر نکال لیتے ہیں اور کشتیاں پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں۔ ان کوڑیوں میں ہر نسل اور ہر قوم کے افراد شامل ہیں۔ تمہیں بہترین کشتی اپنے مقصد کے لیے انہی سے ملے گی، ایسی کشتی جو سمندر کے دیو پیکر لہروں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ آس پاس کے بے شمار جزیروں میں پناہ لیتے ہوئے اور وہاں کے لوگوں کی امداد حاصل کرتے ہوئے آپ جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ مسلح گشتی پارٹیوں کا دائرہ عمل 100 مربع میل کے علاقے میں ہے۔ اس کے بعد آپ ہر خدشے اور خطرے سے آزاد ہیں۔ تاہم سمندر کا سفر کسی بھی وقت مہلک ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ علاقے جہاں شارک مچھلیاں بڑی تعداد میں ہیں۔ انسانی گوشت اور خون ان کے منہ کو لگ چکا ہے، اس لیے یہ اپنے شکار کی تلاش میں سرگردہ رہتی ہیں۔ عقل مند ہیں وہ مفرور جو ان قاتل مچھلیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ساتھ ہارپون رکھتے ہیں۔ یہ مچھلیاں ہارپون سے خوف کھاتی ہیں اور زیادہ قریب نہیں آتی، تاہم وہ میلوں تک کشتی کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے تیرتی رہتی ہیں اور موقع ملتے ہی کشتی الٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے کشتی والوں کو دن رات چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی حادثہ اس دوران میں پیش نہ آیا تو میں خود آؤں گا اور تمہارے ساتھ کوڑیوں کے جزیرے تک سفر کروں گا۔ اس کے بعد باقی کام تمہارا ہے۔ میں ساحل ہی سے خدا حافظ کہہ کر واپس چلا جاؤں گا۔ آپ جزیرے پر نہیں اتریں گے؟ ماترو نے سوال کیا۔ ارے نہیں بھائی، میکس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں کچھ وہمی سا آدمی ہوں اور کوڑ کا مرض یوں بھی اڑ کر لگتا ہے۔ اس معاملے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ کچھ اندازہ ہے کہ ہم کب تک روانہ ہو سکیں گے؟ میں نے پوچھا۔ غالباً 8-10 دن بعد۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ ایک نہیں، مجھے 2 کشتیوں کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ایک کشتی بہرحال تم لوگوں کے پاس رہنی چاہیے۔ عین ممکن ہے کوڑی تمہیں فوری طور پر کشتی مہیا نہ کریں، اور وہاں زیادہ عرصہ تک رہنے سے تمہارا بھی اس بھیانک مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے تمہیں اس جنگل میں واپس آنا پڑے گا۔ اس وقت کشتی تمہارے کام آئے گی۔ ٹھیک 8 دن بعد ہم 2 کشتیوں میں سفر کر رہے تھے۔ برٹین تنہا اپنی کشتی میں ہم سے آگے تھا اور ہم دوسری کشتی میں اس کے پیچھے پیچھے۔ آسمان صاف تھا اور لاتعداد روشن ستارے چمک رہے تھے۔ ہم سب خاموش تھے اور سمندر کا پانی پرسکون۔ کبھی کبھی کسی مچھلی کے سطح پر ابھرنے اور غوطہ لگانے سے غڑاپ کی آواز پیدا ہوتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ رات کے 3 بجے ہوں گے کہ میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ میں نے ساتھیوں کو ہوشیاری سے کشتی چلاتے رہنے کی تاکید کی اور خود ایک گوشے میں گٹھڑی سی بن کر پڑا رہا۔ صبح ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی کہ میں بیدار ہو گیا۔ میکس کی کشتی ہم سے کوئی میل بھر آگے ہوگی۔ مشرقی افق پر سنہری لکیریں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ پھر اسی جانب ہمیں ایک جزیرے کے دھندلے دھندلے آثار دکھائی دینے لگے۔ جو ہماری کشتی آگے بڑھ رہی تھی، جزیرے کے خط و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔
پھر سمندری چٹانیں نظر آنے لگی جن سے ٹکراتی ہوئی لہریں سفید سفید جھاگ کے عظیم انبار ساحل پر لگا رہی تھی۔ افق کی سنہری لکیر اب سرخ شفق میں بدل گئی اور سمندر کا سرمئی پانی گلابی رنگ اختیار کرنے لگا۔ یہ ایک دل فریب اور جلال اور جمال سے لبریز منظر تھا۔ ہزاروں آبی جانور جزیرے کے فضا میں منڈلا رہے تھے۔ چٹانوں کے نزدیک پہنچ کر میکس نے اپنی کشتی ٹھہرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ چٹانیں خاصی وسیع تھیں اور چمکتی ہوئی سفید ریت پر بے شمار سیپیاں پڑی تھیں۔ میکس نے بڑی پھرتی سے دونوں کشتیاں ایک بڑی چٹان کے عقب میں اس طرح چھپا دی کہ سمندر سے آنے والوں کو وہ نظر نہ آ سکتی تھی۔ پھر ہم ایسی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں دن بھر آرام کر سکیں۔ جزیرہ کوئی 10 میل دور تھا۔ سورج چند لمحوں میں نکلنے ہی والا تھا۔ اس احتیاط کی ضرورت اس لیے ہے کہ مسلح فوجی سپاہیوں کی کشتیاں کسی بھی وقت سمندر میں نمودار ہو سکتی ہیں۔ مت بھولو وہ لوگ ابھی تک تمہیں سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں، اور کوڑیوں کا جزیرہ چونکہ مفروروں کو پناہ دینے کے لیے خاصا بدنام ہے، اس لیے وہ ادھر بھی ضرور آئے ہوں گے۔ اب سورج ڈوبنے کے بعد ہی ہم جزیرے کی طرف بڑھیں گے۔ میکس کی دور اندیشی قابل داد تھی۔ ہم اس شخص کے اتنے ممنون تھے کہ شکریہ کے الفاظ بار بار ہماری زبانوں پر آتے، لیکن ہم انہیں ادا کرنے سے قاصر تھے۔ دن بخیریت گزر گیا۔ سمندر کا سینہ صاف تھا۔ سپاہیوں کی کوئی کشتی ادھر نہ دیکھی گئی۔ موقع پا کر ہم نے چند مچھلیاں بھی پکڑی اور بھون کر کھا گئے۔ سورج کا سنہری تھال آہستہ آہستہ مغرب کے سیاہ جھیل میں اترنے لگا۔ سمندر کے پرسکون پانیوں میں یکایک جوار بھاٹے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لہریں پہلے اچھلیں، پھر آپس میں دست و گریباں ہو گئیں۔ چٹانوں سے موجیں سر پھوڑتی تو ایک ہولناک شور اٹھتا۔ ہزار ہا آبی پرندوں کی چیخیں الگ تھیں جن سے کانوں کے پردے پھٹنے لگتے۔ ایسے عالم میں میکس نے ہم سے مصافحہ کر کے الوداع کہی۔ اس شخص کی جدائی ہم سب نے بری طرح محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم جنم جنم کے ساتھی اور دوست ہیں۔ جب وہ رخصتی سلام کر کے اپنی کشتی پر سوار ہوا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میکس کی پلکیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔ میکس کی کشتی رات کی ہر لہجہ بڑھتی ہوئی تاریکی میں تحلیل ہو گئی۔ ہم دیر تک چٹان کے پاس بے حس و حرکت کھڑے سمندر کو گھورتے رہے۔ فضا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی اور اندھیرے کی دبیس چادریں ہمارے ارد گرد تن رہی تھی۔ ہاتھ بھر کے فاصلے کی شے بھی دیکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہمارا خیال ہے ہمیں جزیرے کی طرف چلنا چاہیے، فرینڈیز نے کہا۔ بے شک وقت ضائع کرنا درست نہیں، جان کلاز نے تائید کی۔ 10 منٹ کے اندر اندر ہم کشتی میں سوار ہو کر لہروں سے جنگ کرتے اور بازوؤں کی پوری قوت سے باری باری چپو چلاتے جزیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ سیاہ آسمان پر اکا دکا ستارے کا روشن چہرہ ابھرتا اور ہمیں حیرت سے تکنے لگتا۔ رفتہ رفتہ اتنی روشنی ہو گئی کہ جزیرے کے مٹے مٹے سے آثار دکھائی دینے لگے۔ 10 میل کا یہ سفر ہمیں یوں لگنے لگا جیسے کبھی ختم نہ ہوگا۔ جوں جوں ہماری کشتی سمندر کی بکھری ہوئی لہروں پر کھلونے کی مانند اچھلتی کودتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ہمارے دلوں کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں جزیرہ اتنا ڈراؤنا اور ہیبتناک نظر آ رہا تھا جیسے ہم بھوتوں کی مملکت میں داخل ہو رہے ہوں۔ ساحل کے ساتھ درختوں کی کئی میل لمبی قطار تھی۔ کوئی نادیدہ قوت کشتی کو گھسیٹے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم نے محسوس کیا کہ کشتی خود بخود رواں دواں ہے تو ہم نے چپو ہاتھ سے رکھ دیے اور جزیرے کے ساحل پر نگاہیں جما دی۔ کشتی ساحل پر لگی تو وہ ستارے جو مشرق سے ابھرے تھے آسمان کے وسط میں آ گئے۔ رات کا پچھلا پہر اور جزیرے پر ہیبت ناک سناٹا۔ ہم نے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں اتر کر کشتی ریت پر دور تک گھسیٹی اور ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں چھپا کر اسے رسے سے باندھ دیا۔ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ سمندر کا پانی کسی بھی وقت وہاں پہنچ کر کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا۔ میرا خیال ہے تم تینوں یہیں رکو، میں جزیرے کی سیاحت پر روانہ ہوتا ہوں۔ اگر میں سورج نکلنے تک واپس نہ آیا تو باہم مشورے سے مناسب راستہ اختیار کر لینا۔ میں نے رائفل کندھے پر لٹکائی، ماترو کا چاقو کوٹ کی جیب میں رکھا، خدا کا نام لے کر ایک طرف چل پڑا۔ تنہائی کا احساس ہوتے ہی یوں لگا جیسے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے پراسرار آوازیں اور پوشیدہ روحیں رقص کر رہی ہیں۔ درخت عجیب عجیب ڈراؤنی شکل بنا کر مجھے خوفزدہ کرنے لگے۔ دفعتاً گھاس میں سے کوئی جانور بھیانک آواز میں چلاتا ہوا بھاگا۔ غالباً گیدڑ کی نسل سے تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا خون رگوں میں جم گیا اور پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ میں نے دوسری جیب سے بوتل نکال کر چند گھونٹ پیے، جان میں جان آئی اور آگے بڑھا۔ ٹھوکریں کھاتا اور کئی جگہ منہ کے بل گرتا، اٹھتا، جھاڑیوں اور گھاس سے لڑتا بھڑتا کھلے میدان میں پہنچ گیا۔ ایک سوکھے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میں نے جیب سے سگریٹ نکالا، لائٹر سے سلگایا اور اطمینان سے کش لگا کر غور کرنے لگا۔ مجھے کتنی دور اور آگے جانا ہے؟ مشکل سے 3-4 کش ہی لگائے ہوں گے کہ کچھ فاصلے پر 2 آدمیوں کے بات کرنے کی آواز میرے کان میں آئی۔ میں نے فوراً سگریٹ گھاس میں پھینک دیا۔ کون ہے ادھر؟ ایک آواز فضا میں گونجی۔ میں خاموش رہا۔ جلدی بولو ادھر کون ہے ورنہ ہم برا سلوک کریں گے۔ وہی آواز پھر ابھری۔ میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا، البتہ لائٹر ایک بار جلا کر بجھا دیا۔
उसी लम्हे एक छोटा सा कुत्ता बुरी तरह भौंकता हुआ मेरी तरफ आया। मैं जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा। कुत्ता मेरे करीब आकर रुका और बारी बारी मेरा दायां और बायां जूता सूंघने लगा। वो इंसानी आवाज तीसरी मर्तबा गूंजी, जवाब क्यों नहीं देते? बंदा खुदा, कौन हो तुम? क्या तुम मार्शल हो? एक मफरूर कैदी जो आपके पास पनाह लेने आया है। मैंने बुलंद आवाज से कहा, ओ मफरूर कैदी, तुम आधी रात के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई बदमाशी करने का इरादा है? सच सच बताओ, तुम कौन हो, किधर से आए हो और तुम्हारा यहाँ नाजिल होने का मकसद क्या है? मैं सिर्फ आप लोगों से मदद का तलबगार हूँ, मैंने कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर वही आवाज उभरी, मदद की अविज़ तुम हमें क्या दोगे? जिस कदर मेरी इस्तिताअत है आप लोगों की खिदमत से दरेग न होगा। अच्छा ये बात है, एक मकरू कहकहा फजा में बुलंद हुआ। ठीक है वहीं रुको, हम तुम्हारे पास आते हैं। डरना नहीं, हम बेज़रर लोग हैं, मैं खुद भी बेज़रर हूँ, आप लोग बिला खुद के तशरीफ लाइए, मैंने जवाब दिया। आदमी महज़्ज़ब मालूम होता है, एक आवाज हल्की सी सुनाई दी। उसी वक्त तारीकी का सीना चीरती हुई रोशनी की चंद किरणें मुझ तक पहुंची। ये तेल से जलने वाली एक लालटेन थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आ रही थी। लालटेन के साथ साथ 4 इंसानी साए कोई आवाज पैदा किए बगैर हरकत कर रहे थे। अगर मुझे पहले से इल्म न होता कि ये इंसान है तो मंजर इतना हौलनाक था कि मैं दहशत से दम तोड़ देता। वो मुझसे कोई 5 फुट के फासले पर आनकर रुक गए। लालटेन की मुद्दम रोशनी के बावजूद मैं उनके खदोखाल देखने से कासिर रहा। अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ा। वो एक कदम पीछे हटे, मैं और एक कदम आगे बढ़ा, वो और पीछे हटे। आखिर उनमें से एक ने कहा, आगे मत बढ़ो दोस्त, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ये सुनकर मैं रुक गया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो चारों के चारों चुपचाप खड़े रहे, किसी ने भी मुसाफे के लिए हाथ आगे न किया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, आप मुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं लेकिन हाथ मिलाने की कायल नहीं, ये कैसी रस्म दोस्ती है? नहीं, बात ये नहीं है दोस्त, उनमें से एक ने कहा, शायद तुम भूल गए कि हम सब के सब कोड़ी हैं और ये मर्ज एक दूसरे को लग जाता है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोला, आओ दोस्त हमारे साथ चलो, फिर इत्मीनान से तुम्हारी दास्तान सुनेंगे और सोचेंगे कि हम किस तरह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे। 50-60 गज के फासले पर लकड़ी का एक बड़ा सा केबिन दिखाई दिया जिसके अंदर एक और लालटेन जल रही थी। शीशे की एक खिड़की से उस लालटेन की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। केबिन के अंदर एक लंबी बोसीदा सी मेज और लकड़ी के चंद टूटे फूटे स्टूल पड़े थे। एक जानिब अलमारी रखी थी, उसके करीब ही चंद बर्तन धरे थे। केबिन की फजा में एक अजीब नागवार बदबू फैली हुई थी, जैसे गंधक जलने से आया करती है। बराए करम इस स्टूल पर बैठ जाएं। एक शख्स ने इशारा किया। मैंने तामील की। वो मुझसे कुछ फासले पर अपने अपने स्टूल पर बंदरों की तरह बैठ गए और मेरी जानिब घूरने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, आपका नाम क्या है दोस्त? मुझे पिपलन कहते हैं। ये नाम तो हमने कहीं सुना है। वो बैक वक्त चिल्ला उठे, क्या तुम वही शख्स नहीं हो जो हाल ही में सेंट मार्टिन से फरार हुआ है? हाँ मैं वही हूँ, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। बाप रे बाप, उन्होंने खौफजदा होकर कहा, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हारे साथ 3 आदमी और हैं और तुम कैंप से पहरेदारों को मार कर उनकी राइफलें छीन कर फरार हुए थे। बोलो, क्या ये झूठ है? आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने संजीदा लहजे में बेपरवाही का एक उनसर शामिल करते हुए कहा। हैरान हूँ कि ये खबरें आप तक पहुँची कैसे। तुम्हारी तलाश में रोजाना फौजी सिपाही यहाँ आते हैं, उनमें से एक ने कहा, और उन्होंने हमें सख्ती से हिदायत कर रखी है कि जो ही ये मफरूर कैदी इस जजीरे पर कदम रखें, फौरन अगले रोज खुराक लाने वाली कश्ती के गार्ड को इत्तला दे दें। बहुत खूब, मैं उठ खड़ा हुआ। शायद अब तक ये खबर भी पहुंची होगी कि जिन पहरेदारों को हमने मारा था उनकी 3 राइफलें भी हमारे पास हैं और कारतूसों की एक बहुत बड़ी मिकदार भी। ये कारतूस इतने हैं कि ये जजीरे के तमाम कोड़ियों को हमेशा के लिए पाक कर सकते हैं। खुराक लाने वाली कश्ती के आने में अभी खासी देर है। हम इस वक्त से फायदा उठाकर आप लोगों का किस्सा पाक कर देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ और अपने साथियों को तैयार रहने की हिदायत करता हूँ। खुदा के लिए रुक जाओ पिपलन, हम तो मजाक कर रहे थे। वो गिड़गिड़ाने लगे। ठीक है, मैंने अपना लहजा मजीद संजीदा बनाते हुए गुर्रा कर कहा। जिस तरह आप लोगों को हमारी जानों से खेलने का हक है, इसी तरह हमें भी ये हक हासिल है। हम तो पहले ही अपना सर हथेली पर लिए फिरते हैं और कई खून पहले भी कर चुके हैं, चंद खून और सही। अरे नहीं जनाब, आप इत्मीनान रखिए, हम हर तरह से आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। भला हमें आपसे क्या दुश्मनी? हम बेचारे कोड़ी किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो मिन्नत समाजत पर उतर आए और कस्मों पर कस्में खाने लगे कि हम किसी को इत्तला न देंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपकी कस्मों पर एतबार करता हूँ और अपने साथियों की जानें आपके हवाले करता हूँ। अब मुनासिब ये है कि हमारी इस मामले में गुफ्तगू हो जाए। बोलिए, आप लोग हमें क्या मदद बहम पहुँचा सकते हैं और इसका मुआवजा क्या होगा? मिस्टर पिपलन, जरा सब्र से काम लीजिए।
معاوضے کا ذکر کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیجیے. پہلے ہم اپنا تعارف تو آپ سے کروا دیں. میرا نام لاشونی ہے. یہ میرے بائیں ہاتھ پر جو صاحب بیٹھے ہیں ان کا نام اینجل ہے. ان کے قریب والے صاحب کا نام مارکوئس ہے اور چوتھے صاحب جینسان ہیں. ہم سب اسی کیبن میں رہتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی اور ہیں, شاید وہ ابھی آ جائیں. یہ جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ دروازے سے ایک نہایت پست قد آدمی اندر آیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا. چلے آؤ, یہ اپنے ہی دوست ہیں, اس کے ساتھیوں نے اسے بتایا. یہ واقعی 3 فٹ کا بونا تھا. وہ آن کر چپ چاپ ایک اسٹول پر اچھل کر بیٹھ گیا اور مجھے غور سے تکنے لگا. ظالم کی نگاہوں میں کچھ ایسی چمک دمک اور گرمی تھی کہ میں تاب نہ لا سکا اور نظریں جھکاتے ہی بنی. ایسا لگا جیسے اس کی نگاہیں نہیں, کوئی برما ہے جو میری کھوپڑی میں سوراخ کرتا جا رہا ہے. اتنے میں ان میں سے ایک کوڑی نے اٹھ کر دوسری لالٹین جلائی اور لا کر ہمارے قریب ہی رکھ دی, شاید اس لیے کہ وہ میرا چہرہ مزید غور سے دیکھنا چاہتے تھے. اب کیبن کی روشنی کچھ اور تیز ہو گئی تھی. پہلی بار میں نے ان کوڑیوں کو اچھی طرح دیکھا اور دیکھتے ہی دل اپنے آپ بیٹھنے لگا. کچھ بیان نہیں کر سکتا میں نے کیا دیکھا. میرے سامنے عجیب و غریب ڈراؤنی شکلوں کے آدمی بیٹھے تھے. ان کی صورتیں اور خد و خال قدرت نے کوڑ کے ذریعے اس قدر مسخ کر دیے تھے کہ نہ وہ پورے آدمی تھے اور نہ جانور. انہیں دیکھ کر پہلے خوف آتا, پھر ترس, اور آخر میں دعا دل سے نکلتی کہ خدایا انہیں جلد سے جلد اٹھا لے. لاشونی صاحب کی ناک آدھی غائب تھی اور نتنوں کی جگہ ایک بھیانک غار تھا جس میں سے ان کے اوپر کے جبڑے میں جڑے ہوئے زرد زرد دانت جھانک رہے تھے. رخساروں کا گوشت جھڑ چکا تھا اور ہڈیاں, سفید سفید ہڈیاں اپنی نمائش پر تلی تھی. اس کے علاوہ نچلے ہونٹ کا دایاں حصہ بھی کوڑ نے کھا لیا تھا اور کان تقریباً غائب تھے. بائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی اور پٹی کے اوپر سے پیپ بہ بہ کر ہتھیلی پر آ رہا تھا جسے وہ اپنی قمیص کے دامن سے پوچھ لیتا. یہ اس کا دایاں ہاتھ تھا. بائیں بازو کے پنجے میں صرف 2 انگلیاں باقی رہ گئی تھیں. ان 2 انگلیوں کی مدد سے اس نے سگار کو اپنے عجیب و غریب منہ میں دبا لیا. یہ سگار اس نے غالباً خود ہی بنایا ہوگا کیونکہ تمباکو کے جن پتوں کو لیا گیا تھا ان کا رنگ ابھی تک سبز تھا. اس کی دائیں آنکھ کی پلک گر چکی تھی اور آنکھوں کے کھلے ڈھیلے سے پیشانی کے وسط تک ایک گہرا زخم پھیلا ہوا تھا جس کے اوپر پیپ, خون اور کھرن جمع ہوا تھا. نہایت مفکرانہ اور مدبرانہ انداز میں سگار کے 2-3 گہرے کش لگا کر اس نے راکھ جھاڑی اور پھر بھاری آواز میں بولا, ہم آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کریں گے موسیو. آپ ہم لوگوں کا حال دیکھ ہی رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے آپ زیادہ عرصے تک یہاں رہیں اور ایسے ہی نہ ہو جائیں جیسے کہ اس وقت ہم لوگ ہیں. شاید میری موجودہ شکل اور صحت کو دیکھ کر آپ یقین نہ کریں گے, لیکن میں بھی کچھ ٹائم پہلے آپ کی طرح کا ایک نوجوان تھا. میرے بازوؤں میں فولادی قوت تھی اور میرا گھونسا برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی. پھر ایسا ہوا کہ مجھے بے رحم منصفوں نے ایک معمولی سے جرم کے عوض بیگنی کے جہنم زار میں بھیج دیا. یہ 10 سال پہلے کا ذکر ہے. ان 10 برسوں میں مجھ پر جو بیتی اس کا ایک نمونہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی یہ بات سن کر میں کانپ اٹھا. خدا مجھ پر رحم کرے. ایسی حالت سے تو موت 1000 درجہ بہتر ہے. کیا آپ لوگوں کے علاج معالجے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی؟ میں نے بڑا ہی احمقانہ سوال کیا. آپ بھی کیا بھولی بھالی باتیں کرتے ہیں موسیو؟ لاشونی نے اپنے مکرو دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا. اگر انہیں ہمارا اتنا ہی خیال ہے تو وہ اس جزیرے پر ہمیں بھیجتے ہی کیوں ہیں؟ یہاں کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی ایسا انتظام جس سے ہمیں مرنے یا جینے میں سہولت ہو سکے. ہاں یہ ضرور ہے کہ خوراک لانے والے سپاہی کبھی کبھار مختلف دواؤں اور انجیکشنوں سے بھرا ہوا ایک باکس لا دیتے ہیں, پھر ہم خود ہی اپنی دماغ سے اپنا علاج کرتے رہتے ہیں. ان سب کے چہرے بے حد مایوسی اور افسردگی سے لٹک گئے اور موت کے سائے ان کے دائیں بائیں تھرکتے دکھائی دیے. ان بدنصیبوں کی حالت زار پر کون ایسا سنگدل اور شقی ہوگا جسے رحم نہ آئے گا؟ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر لاشونی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور ہانپتے ہوئے بولا, نہیں موسیو, ہرگز نہیں. خدا کے لیے آپ ہماری جسموں کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور نہ ہماری چیزوں کو چھوئیں. یہ کہہ کر اس نے بونے کو کچھ اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے بلی کی مانند دبے پاؤں کیبن سے باہر نکل گیا. آپ کا معاملہ ہم ابھی اپنی کونسل میں پیش کریں گے موسیو, لاشونی نے کہا. مجھے امید ہے کونسل کے ارکان آپ سے مل کر خوش ہوں گے. ہم بہادروں اور جیداروں کی قدر کرتے ہیں. کبھی ہم بھی آپ جیسے تھے, بے باک, نڈر, مہم جو. اس جزیرے کا کوئی کوڑی ایسا نہیں جس نے اپنی زندگی میں کم از کم 2 آدمی قتل نہ کیے ہوں. شاید ان سب میں ہی ایک ایسا مجرم ہوں جس نے 1 آدمی کا قتل کیا تھا. اتنے میں وہ بونا پھر کیبن میں آیا اور جب وہ بولا تو یوں لگا جیسے ایک سیٹی سی بج رہی ہو. عجیب کھنکتی چیختی ہوئی آواز تھی اس کی. موسیو پپلن کو سینٹر میں طلب کیا جا رہا ہے. یہ سنتے ہی تمام کوڑی اٹھ کھڑے ہوئے.
لاشونی نے مجھے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور ایسے کفن پوش مردوں کی طرح جو اپنی قبروں سے یک یک نکل پڑتے ہوں ہم قطار کی صورت میں آگے پیچھے اس مقام نامعلوم کی جانب روانہ ہوئے جس کا نام سینٹر تھا۔ جزیرے کی فضا نہایت سرد تھی اور نامعلوم سی بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ شاید اسی فضا کا اثر تھا کہ وہاں کوڑ کی بیماری نے فروغ پایا۔ قدم قدم پر جھاڑیاں اور عجیب عجیب شکلوں کے خودرو پودے اگے تھے، کہیں کہیں گنجان درختوں کے جھنڈ تھے، زمین پتھریلی اور اونچی نیچی اور حشرات الارض سے پٹی پڑی تھی۔ یہاں سانپ اور بچھو کثرت سے ہیں، لاشونی نے یک یک پلٹ کر کہا، لیکن وہ ہمیں کاٹتے نہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے لیڈر زوساں کو سانپ نے ڈس لیا، مگر کیا ہوا؟ چند منٹ بعد سانپ خود ہی مر گیا۔ جزام کے جراثیم ان سانپوں اور بچھوؤں کے لیے بھی مہلک ہیں۔ اس کی لرزا دینے والی باتیں سینٹر پہنچنے تک جاری رہیں اور ہر لمحہ مجھے یوں لگا جیسے ابھی کوئی سانپ جھاڑی میں سے نکلے گا اور مجھے ڈس لے گا۔ پچھلے پہر کا سوگوار زرد چاند آہستہ آہستہ ایک پہاڑی کے عقب میں سے جھانکنے لگا۔ اس کی پیلی پیلی چاندنی میں ہر درخت، ہر پودا، ہر جھاڑی ایک نیا روپ دھارنے لگی۔ میرا ذہن خوابیدہ سی سمت میں دھستا جا رہا تھا اور ہوش و حواس رفتہ رفتہ جواب دے رہے تھے۔ لیجئے، سینٹر آ گیا۔ ایک کوڑی کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سامنے نگاہ ڈالی۔ درختوں میں گھری ہوئی ایک 2 منزلہ عمارت دکھائی دی جس کی بیرونی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ پوری عمارت لکڑی کی تھی اور خاصی بوسیدہ۔ اس کے پیچھے سے چاند کا جھانکنا، پھر بادل کے آوارہ ٹکڑوں میں منہ چھپا لینا، چند لمحوں بعد دوبارہ نمودار ہونا، ایک ایسا منظر تھا جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا مشکل ہے۔ سینٹر کے باہر 20 کوڑیوں کی ایک جماعت ہماری منتظر تھی۔ جو ہی ہم دروازے کے پاس پہنچے انہوں نے ایک طرف ہٹ کر اندر جانے کا راستہ دیا۔ میں نے اپنے آپ کو 3 فٹ لمبے تقریباً 12 فٹ چوڑے کمرے میں کھڑا پایا جس کی ایک جانب پتھر کا بنا ہوا آتش دان تھا اور اس آتش دان میں بڑے بڑے کندے جل رہے تھے۔ کمرے کی فضا خوب گرم تھی۔ ایک میز پر لالٹین روشن تھی، جا بجا میزیں اور کرسیاں پڑی تھیں۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے اونچی کرسی پر ایک بہت بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی پلکیں اور بھویں تک سفید تھیں۔ اس شخص کے عقب میں ایک لمبی بینچ پر 5 یا 6 آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ بیٹھ جائیے موسیو پپلن، بوڑھے کی کانپتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرا نام زوسا ہے اور میں کارسیکا کا باشندہ ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کیا تمہارے پاس وہ تینوں رائفلیں موجود ہیں جو تم لوگوں نے سینٹ مارٹن کیمپ کے پہرے داروں سے چھینی تھی؟ ایک رائفل ہے، میں نے کہا، بقیہ ہم نے 2 سمندر میں پھینک دی۔ کیا کہتے ہو موسیو، سمندر میں پھینک دی؟ بھلا سمندر میں کس مقام پر؟ سمندر میں نہیں جناب، میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اسپتال کی دیوار کے قریب ہی دریا بہتا ہے نا؟ بس ہم نے دیوار کودنے کے ساتھ ہی 2 رائفلیں دریا میں پھینک دی۔ ایک میں نے احتیاطاً اپنے پاس رکھ لی۔ دیکھ لیجئے، اب بھی حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائفلیں وہاں سے نکالی جا سکتی ہیں؟ بے شک، میں نے کہا، اگر اب تک انہوں نے رائفلیں دریا سے نہیں نکالی تو انہیں تلاش کرنا ممکن ہے۔ میرا خیال ہے وہاں پانی کچھ زیادہ گہرا نہ تھا۔ میرا خیال ہے موسیو، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، بڈھے نے غرا کر کہا۔ اگر آپ سچ سچ بتا دیں گے تو ہم آپ کو کھا نہیں جائیں گے۔ خیر، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ ساحل پر ایک محفوظ مقام پر چھپے ہیں۔ اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ایک بڑی کشتی اور خوراک کا ذخیرہ مہیا کر دیں۔ اس کے علاوہ سمندر میں طویل سفر کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم آپ سے لیں گے۔ بہت خوب۔ اتفاق سے اس وقت ایک بالکل نئی اور بڑی کشتی ہمارے پاس فروخت کے لیے موجود ہے جو ہمارے ساتھیوں نے گزشتہ ہفتے ایلنا کے علاقے سے چوری کی تھی۔ یہ دراصل کشتی نہیں، اسٹیمر ہے، مگر اس کے پیندے میں کوئی خرابی آ گئی تھی۔ تاہم اب آپ فکر نہ کریں، ہمارے آدمی 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے درست کر دیں گے۔ صاف صاف کہتا ہوں کہ ہم آپ سے اس کے 3000 فرانک وصول کریں گے، 1 کوڑی بھی کم نہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ واپس سینٹ مارٹن جائیے، اسپتال کی دیوار کے قریب جہاں دریا میں آپ نے 2 رائفلیں پھینکی ہیں انہیں تلاش کیجیے، پھر یہاں لائیے، وہ رائفلیں ہمارے حوالے کیجیے اور اسٹیمر آپ کا۔ بولیے، منظور ہے؟ بڑے میاں، ہم آپ کو اسٹیمر کے لیے 3000 فرانک ادا کر دیں گے۔ بہت خوب، آپ خاصے مالدار آدمی ہیں۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ بس تو پھر طے ہے، اسٹیمر آپ کا ہوا۔ اچھا، آپ ہمارے مہمان ہیں، کہیں آپ کی کیا خاطر تواضع کریں؟ گرم گرم قہوہ پئیں گے آپ؟ ہم نے اپنے مہمانوں کے لیے برتن بالکل الگ تھلگ رکھے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ دیکھیے، اس الماری میں مگ دھرے ہیں، وہیں قہوہ کے بیج موجود ہیں، ایک لوہے کی کیتلی بھی آپ کو مل جائے گی، شکر کا ڈبہ بھی حاضر ہے۔ آتش دان کی آگ پر اپنے لیے خود قہوہ تیار کر لیجئے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ طبیعت کسی طرح آمادہ ہی نہ ہوتی تھی۔ بہرحال انہوں نے اپنے لیے قہوہ تیار کیا
اور اپنے اپنے مگ میں ڈال کر چسکیاں لینے لگے۔ کوڑیوں کے حلیے ایک سے ایک بھیانک اور عبرت انگیز تھے۔ کہاں تک بیان کروں؟ دفتن لاشونی چلایا، لیجیے جناب۔ میرے بائیں ہاتھ کی ایک اور انگلی مگ میں ٹوٹ کر گر گئی۔ اب کھانے پینے کے لیے میں کوئی اور طریقہ ایجاد کروں گا۔ اس نے پیپ سے بھرا ہوا دایاں ہاتھ ڈال کر گلی سڑی انگلی مگ سے نکالی، سب کو دکھائی اور اطمینان سے آتش دان میں پھینک دی۔ پھر ہنس کر مجھ سے کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے میرے جسم کا ایک ایک عضو اسی طرح میرا ساتھ چھوڑتا چلا جائے گا۔ اچھا اپنی بکواس بند کرو، بڈھے نے اسے ڈانٹا۔ ہمیں موسیو پپلن سے کام کی بات کرنے دو۔ ہاں تو موسیو سودا طے پا گیا۔ آپ بے کھٹکے اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں، انہیں اسٹیمر ملنے کی خوشخبری دیں۔ ہم آپ کی ضرورت کے مطابق سامان بہم پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس جو کشتی ہے اس میں بڑے بڑے پتھر بھر کر جتنی جلد ممکن ہو ساحل کے قریب غرق کر دیں۔ اگر فوجی سپاہیوں کی گشت کرنے والی کشتی نے آپ کی کشتی کو دیکھ لیا تو آپ کے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر گھنے جنگل کے اندر ہم نے آپ جیسے مہمانوں کے لیے ایک خفیہ کیبن بنوا رکھا ہے۔ کشتی غرق کرنے کے بعد آپ اس کیبن میں قیام کریں اور ہماری اجازت کے بغیر ہرگز باہر نہ جائیں۔ بہترین خوراک آپ کو دی جائے گی، اور جب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کسی خطرے کے بغیر سمندر میں سفر کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو رخصت کر دیں گے۔ بہت بہتر، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے اپنی رائفل شانے سے اتاری، اس کے ٹریگر پر انگلی رکھی اور اپنے لہجے کو جس حد تک خوفناک بنا سکتا تھا بنا کر کہا، آپ حضرات کے تعاون کا شکریہ، لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے ہم سے کوئی فریب یا دھوکہ کیا یا وعدے کے مطابق رقم لے کر اسٹیمر ہمارے حوالے نہ کیا تو آپ کی جانوں کا تو بس خدا ہی حافظ ہے۔ اب میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بقیہ 2 رائفلیں بھی کارتوسوں کی بڑی تعداد سمیت میرے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہنا شاید لا حاصل ہوگا کہ ان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ خدا حافظ۔ وہ بونا بوڑھے لیڈر کا اشارہ پا کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شاید ہمیں اس کیبن کا پتہ بتانے چلا تھا جس میں ہمیں چند روز قیام کرنا تھا۔